ani munu ma yan sɔrɔ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kisi ani nɛɛma ani barika ka bɔ Ala fɛ ka taa kɛɲɛ ni a yɛrɛ ka kumakan ye Kurani sura 24 suratul Nur aya 61 Ala k'o nɛɛma kɛ ka sura an kelen kelenna bɛɛ kan an minnu ye yan sɔrɔ ani minnu ma yan sɔrɔ ani minnu bɛ an ka jamanaw kɔ kan shahidu de don an bɛ dugawu kɛ u ye u taara tunga la cogo min na Ala k'u garisɛgɛ u ka segin ka na an sɔrɔ yan ka sɔrɔ an yɛrɛ fantanya gɛlɛn tɛ an na yan dɛ o y'a sɔrɔ dayɛlɛli kɛlen bɛ shahidu ye a ka sebaya kɔnɔna na shahidu kelen kelenna bɛɛ Ala ka u garisɛgɛ mun kosɔn u ka garisɛgɛ don Ala la ani u yɛrɛ kun na Ala k'o nɔgɔya an bɛ bi jumadonya fɛ ni u bɛ wele ko dalajɛrɛ n'a ye jate ta an bɛ sin ka bɛn ni le 5 février kalo san 2000 ani san 21 a ko kalo ani tile an b'o di ɲɔgɔn ma ka jate bɔ kun kɛrɛnkɛrɛnnen de b'a la n'i ko k'i bɛ taa ni kalo jate dɔrɔn ye
tile tan in b'i jɛ dɛ. Kuranɛ sura 10 aya 5. N'i ko k'i bɛ taa ni tile dɔrɔn ye i ti hiji jate sɔrɔ dɛ. Ayi. I ti sunkalo jate Sɔrɔ. A m'a fɔ wa? A y'a fɔ. Kuranɛ sura joli? Kuranɛ sura 2 aya 100 aya 89. Kuranɛ sura 2 aya 89. 89 a ko kalo ni dira aw ma walasa a ka hiji sɔrɔ n'a ye hiji jate wa a bɛ kɛ kalo lakodɔnnenw kɔnɔna na Ramadan b'o cogoya la Alikuranɛ sura 2 aya 185 a sɛbɛnnen bɛ yen donc o hukumu de kɔnɔna na an bɛ o fila di ɲɔgɔn ma mais o fila de bɛ di ɲɔgɔn ma walasa i ka 24 heures sur 20 24 sɔrɔ 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 o dalu bɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn? A bɛ kuranɛ sura 10 ani 7 aya 12. aya 12 A bɛ yen. a ye kalo ani tile di i ma Awɔ. o bɛ 12 kɛ o ye joli 24 24. o de ye 24 heures nin ye Jour 12 heures. kabako de don dɛ komi ko a kana k'i kɔnɔ ko nin ye kunfɛ ko ye dɛ ko kunfɛ ko tɛ dɛ ko jate kɛrɛnnen de don quoi a b'o fɔ ye surtout Rahmani kɔnɔna na Aya 5. Kuranɛ sura 55 ani 5 aya 5. sura 55 aya 5. a ye 55 kɛ ka 5 kɛ o fila faralen ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ joli 60 a bɛ jate kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔnɔna na 55 5 60 o de ye 60 minutes nin ye a ye 5 nin tigɛ a bɛ jate bɔ ni 5 minutes a b'a kɛ k'a kɛ 12 ye k'a kɛ 5 secondes. kabako dun dɛ Egi jate la kɔni. Egija jate la comme nin jate kɛrɛnkɛrɛnnen dɔnbagaw ko n'i t'a dɔn ka taa mɔgɔw ɲininka mun de b'o jate kɛrɛnkɛrɛnnen dɔn Kuranɛ sura 23 aya 117 Kuranɛ sura 10 ani 5 aya 70 ani aya 5. jate kɛrɛnkɛrɛnnen dɔnbagaw bɛ yen A bɛ yen. nin jate dɔnbagaw de bɛ yen olu ye Ala ka nɛgɛw ta ani fɛn wɛrɛw k'a ɲagami ka a jate ni bɔ wa a bɛ taa ni tile jate ye ani kalo jate o b'o fila fara ɲɔgɔn kan o bɛ 12 sɔrɔ parce que jatemafɛn ye fila de ye Ala y'o de fɔ ye suratu Yunus kɔnɔna na Kuranɛ sura 10 aya 5 a ko jatefɛn ye fila de ye kalo ani tile tile in bɛ 24 heures kɛ kalo bɛ 23 heures 56 o ɲɔgɔn na donc o de kosɔn décalage fitinin bɛ kalo ani tile cɛ n'i ko k'i bɛ taa ni kalo dɔrɔn ye don dɔ bɛ pan i kunna parce que ale tɛ ye quoi don dɔ la ale bɛ tunu i la ni n'a tununa e tɛ ale don jate kɔnɔna na parce que e m'a ye n'i m'a ye o don bɛ pan o bɛ sauter k'a sɔrɔ e dun ye o don kɛ e ye dumuni kɛ i ɲɛnamayara o don mais e ma o don ta jate kɔnɔna na parce que munna e tɛ ka taa ni kalo tile jate ye e ko ko kalo dɔrɔn i y'a ye donc il faut que o fila de ka di ɲɔgɔn ma o de kosɔn an bɛ to k'o fila di ɲɔgɔn o bɛ ɲɔgɔn gɛn fana u bɛ munumunu ɲɔgɔn kɔ mais k'u tɛ se ɲɔgɔn ma surtout Yasin kɔnɔna na Kuranɛ sura 36 aya 39 k'u tɛ gosi ɲɔgɔn na wa k'u bɛ ka taale dugukolo fana b'o cogoya la a fana bɛ munumunu a yɛrɛ kan cogoya la a ko tellement que a bɛ munumunu ale ye kulu ninnu kɛ ka coron k'a minɛ suratu Lukman Kuranɛ sura 31 aya 10 a bɛ suratul Anbiya kɔnɔ Kuranɛ sura 21 aya 31 ale ye kuluw kɛ ka dugukolo genge n'a ye ka kɛ piqué ye mun kosɔn a bɛ boli mun kɛla a bɛ munumunu ni mun kɛla ni aw ye a kana na an cɛ ka fili ko n'o tɛ ni a bilara a yɛrɛ ma an tɛ se ka sabati dugukolo sanfɛ a ko a sɔrɔla ka an kɛ a dɔ ye donc ka la loi de l'attraction a bɛ an sama de quoi dugukolo bɛ an sama dugukolo de b'an sama o de kosɔn an bɛ se ka tagama a kan n'o tɛ n'i taara kalo kan an ka docteur dɔ ye o de fɔ an ye a ka baro dɔ senfɛ a ko effectivement
docteur Cheikh Modibo Diarra mɔgɔ caman delila k'a tɔgɔ mɛn a don dɔ a tun bɛ ka baro kɛ a ko n'i taara kalo sanfɛ ko i bɛ yangari c'est-à-dire que i bɛ flotter de quoi awɔ i bɛ flotter de parce que dugukolo tɛ professeur Cissé an ka professeur université professeur filɛ nin ye FAST la professeur i bɛ wuli mɔgɔ k'i ye il dirige le département chimique de tɛ biochimie Chahidu u ko Chahidu ko manamana mɔgɔ de bɛ Chahidu kɔnɔ tiɲɛ tɛ dɛ o bɛna sɔɔni u bɛna bɔ fɛn dɔw kalama ni bɛ se ka kuma ni tiɲɛtigiya a b'o baaraw de kɛ n'i taara yen i bɛ flotter de parce que y a pas la loi de l'attraction a bɛ yan de kɔrɔna de bɛ nin baro bɔ i ye a y'o de fɔ i ye ko bɔgɔ de ye i tɛ se ka bɔ bɔgɔya la i bɛ segin ka kɛ bɔgɔ ye minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra a ko o mun filɛ nin ye dɛ bɔgɔ nin dɛ suratu Taha adamaden bɛ bange n'a bangera bɔgɔlama de don ko a bɛ kɔrɔbaya n'a kɔrɔbayara le fait que a bɛ dugukolo sanfɛ dugukolo bɛ munumunu n'a ye dugukolo de b'a sama donc wagati dɔ bɛ na kɛ f'i ka segin ka kɛ dugukolo nin ye a bɛ adamaden de sama donc o de bɛ jouer farisogo kan a bɛ munumunu ni mun kɛla on subit la loi de la nature a bɛ an sama ni i kɔrɔbayara ni a sera wagati dɔ la il faut que a k'i sama k'i lataga duguma tuguni i bɛ kuru dɔɔni dɔɔni i bɛ kuru fo i tɛ se ka wuli bilen i bɛ da de yiri ninnu a fitinin n'i y'a turu yiri i bɛ to k'a sɔn ji la a bɛ kɔrɔbaya quoi n'a sera a hakɛ la dɔrɔn il faut que a ka sigi a nɔkɔrɔ la donc o de kosɔn yiri bɛ bin a yɛrɛ ma quoi ni wagati dɔ sera a fanga bɛ ban tellement que dugukolo b'a sama a bɛ bin a yɛrɛ ma a bɛ kɛ bɔgɔ ye a nɔ na a ko aw minnu filɛ nin ye ko aw ni jinɛw kan k'anw hakili la k'an bɛ se ko la k'an bɛ se ko la k'an tɛ se port la ko n'an bɛ se ko la ko il nous met au défi ala bɛ mɔgɔ bila défi la i kɛɲɛ ko quoi ala bɛ o de kɛ a bɛ i kɛɲɛ ko de fɔ i ye quoi bon ko n'aw bɛ se ko la i y'a ye parce que mɔgɔw jɔnna ala la quoi i m'a ye hadisatigi ninnu jɔnna ala la hadisa walakelen tigi ko ala tɛ se ka kɔrɔna walawala ko kɔrɔna ma walawala k'olu de bɛ Koranu wala o ka dɔnnibaaw de bɛ Koranu wala o n'a ɲɔgɔnna de don il les met au défi quoi ko aw bɛ se ko la aw tɛ se port la suratu Rahman aya 37 n'aw bɛ se ko la a k'a jira ne la cogo di ko a ye bɔ yɔrɔ la sankolo tɛ yɔrɔ min na dugukolo tɛ yɔrɔ min na n'i bɔra o la dɔrɔn i tɛ sa bilen parce que tu vas échapper à la loi de la nature c'est impossible ko bɛ dɛ mais minnu bɛ taa yɛrɛ sanfɛ le fait que o bɛ bɔ dugukolo sanfɛ n'i taara sanfɛ e ka to sanfɛ e ka bɔ yan e ka taa sanfɛ ni fɛɛrɛ dɔ ye i n'a fɔ Firawuna y'a fɔ cogo min na fusée tun bɛ Firawuna fɛ suratu Gafir kɔnɔna na aya 38 a bɛ suratu o yɔrɔ kelen de ni ma fili dɛ 36 a ko Mama Lamine o ɲɔgɔnna de don o de bɛ wele escalier quoi a y'o de fɔ ala kira ɲɛna suratul An'am kɔnɔna na aya 35 ka jigin a ko ni escalier b'i bolo ka yɛlɛ ka taa sanfɛ parce que ni fɛɛrɛ tɛ i tɛ se ka yɛlɛ ka taa sanfɛ mais a yirala k'a fɔ effectivement n'i bɔra dugumakolo sanfɛ n'i ye san 10 kɛ an bɛɛ bɛ si la sisan ni e taara san 10 kɛ e bɛ segin ka na o y'a sɔrɔ anw kɔrɔla mais i b'i nɔ na Allahu Akbar e ma bɔ i nɔ na ayi n'a ye san 20 kɛ dugukolo sanfɛ e bɛ san 20 kɛ fɛrɛ la sanfɛ tu échappes à la loi de la nature i tɛ kɔrɔ a kɛra jituguni ye kabako nin tun ye entre parenthèses ye Chahidu kuranɛ ye kabako kitabu ye kuranu lɔnni a tɛ ban Allahu Akbar
e bɛ dɔ kɛ nin bɛ dɔ kɛ nin bɛ dɔ kɛ an bɛ sa an b'a a dɔɔni tɔ to yen kɔrɔna kɔnɔna na dɔɔni dɔ bɛ ɲɛfɔ i ye a dɔ kɛra a dɔ ma kɛ mais mun ma kɛ n'a fɔra i ye k'a bɛ kɔrɔna kɔnɔ a bɛ bonya i hakili ma téléphone bɛɛ bɛ Kuran kɔnɔna na suratu aya 15 ka 16 ka jigi suratu Naml Kuran sura 27 aya 16 ka jigi an delila ka kutuba kɛ sur les civilisations an taara fo Ecclésiaste kɔnɔna na ka taa chapitre fɔlɔ ta verset fɔlɔ ka jigi a ko rien n'est nouveau sous ce soleil rien n'est nouveau i bɛ fɛn o fɛn mun ye foyi tɛ kura ye dugukolo kan i bɛ fɛn o fɛn mun ye k'a ɲɔgɔnna dɔ kɛra ka tɛmɛ dans des siècles passés karnu caman ka taa kɔfɛ k'a ɲɔgɔnna dɔ delila ka kɛ bi an bɛ téléphone ninnu ta téléphone ninnu ye kabakobaw ye n'i ye téléphone lajɛ ok ndigiɲɛ de ndigiɲɛ a tɛ wele ndigiɲɛ ok ndigiɲɛ de donc i b'a bila i kulo la ten a appareil fɔlɔ ninnu yɛrɛ kɛrɛrɛ a bɛ kɛrɛ gere fila b'a la i b'a ta k'a data namli de don k'o dɔnni tun bɛ Sulemani fɛ k'a tun bɛ kuma ndigiɲɛ fɛ a tɛ komi i n'a fɔ ndigiɲɛ a bɛ ka misali de d'i ma Inna Allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan ale tɛ malo ka susu ɲɔgɔnna kɛ misali ye walasa e ka fɛn dɔ faamu Kuran sura 2 aya 26 o bɔrɔ kelen kɔnɔna na a bɛ na ni la science de la téléportation a ko tuma min na drone dɔ tun b'a bolo kɔnɔ de don u b'a fɔ ko hudu o de kosɔn o bɛ avion ninnu tɔgɔ da baganw tɔgɔ la les avions gazelle Francis gazelle a tɛ yen wa u ka avion de don a kɔnɔlama de don avion yɛrɛ tɔgɔ ye kɔnɔ de ye quoi oiseau appareil volant imitant l'oiseau naturel avion kɔnɔ de don quoi a ko kɔnɔ dɔ tun bɛ Sulemani bolo kɔnɔ in bɛ taa espionnage de kɛ drone b'an bolo a bɛ to ka espionnage kɛ des drones rappeur ou bien u bɛ to ka a façon tɔgɔ caman b'a la drone de reconnaissance ninnu a bɛ français bolo a bɛ américain bolo a bɛ russe bolo a bɛ an yɛrɛ malien bolo an ka malien jeune dɔ tun bɛ a dilan Zige Jara a ye kalan kɛ Algérie a nana a bɛ manaw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kɔnɔ ye a bɛ pan Allahu Akbar mais a bɛ kunnafoniw de d'i ma a bɛ taa yɔrɔ a bɛ se ka jɔ yan sisan a bɛ an bɛɛ filmer yan a bɛ taa di je ma Jara o y'a sɔrɔ ale bɛ so dɔ kɔnɔna na a ka ordinateur a sigilen bɛ a b'a bɛɛ de ta ka taa d'a ma o kɔnɔ façon de tun bɛ masa Sulemani bolo kɔnɔ nin taara yaala a taara dugu dɔ de ye dugu nin tɔgɔ ko Saba a taara masamuso dɔ suratu Naml Kuran sura 27 aya 16 ka jigi baro nin bɛ yen ka jigi tuma min a taara ye a ye dugu nin ye dugu nin kabakoya a ye photo ta a ye kibaruya bɛɛ ta ka taa di masa Sulemani yɛrɛ kabakoyara ko ko royaume wɛrɛ bɛ yen ko masa dugu wɛrɛ bɛ yen dugu belebeleba nin cogoya la ko o masa ye muso de ye mais information kɔnɔ in ka information kɔnɔna na a ye sigilan ye sigilan muso in ka sigilan a ka siège ko ye masaw ka siège ye kabako de ye dɛ palais kɔnɔna na masakɛ ninnu bɛ sigi siège mun kan o bɛ waso ni o siège ninnu ye dɔw ta ye sanu ye a façon bɛɛ b'a la b'a dilan ka ɲɛ donc information in kɔnɔ kunnafoni in kɔnɔna na masamuso ni ka siège ye a gosi a hakili la donc tuma min na a ye reddition k'u ka sɔn ale ye ko o royaume masakɛ ka sɔn ale ka masaya ma o ka na baya ta ale fɛ ni o bɛ wele ko allégeance ni masamuso nin ye masakɛ ni Sulemani kɔrɔbɔ k'a filɛ a y'a ye k'a fɔ mɔgɔ kɛlɛta tɛ muso ni sɔnna quoi
k'ale ka masaya bɛ don dɔ in ka masaya kɔnɔna na maintenant a ye autorisation a ye yamaru commandement sa kɛ a ye commandement ci ko muso ni a n'a ka délégation i n'a fɔ visite officielle président ninnu bɛ visite kɛ cogo min na k'a ka na ale fɛ Jérusalem muso ni n'a ka délégation natɔ la a Jérusalem hali sisan a bɛ ka miiri quoi ko ko masa muso ni ka siège ko in bɛ cogo di donc o y'a sɔrɔ jinɛ tun bɛ a ka mara kɔnɔna na a bɛ suratu sadi kɔnɔ kuranɛ sura 38 aya 36 ka jigin jinɛ juguw de tun bɛ a ka masaya kɔnɔna na jinɛ kafiri caman tun bɛ maralen tun bɛ Sulemani bolo u bɛ se kabakow la donc an bɛ segin ka taa namli kelen kɔnɔna na kuranɛ sura 27 aya 16 ka jigin o baro tɔ bɛ yen a ko a ye ɲininkali kɛ ko yala jɔn de bɛ se ka taa Saba ka taa siège ni ta ka na di ale ma an bɛ ka kuranɛ ka kabako de fɔ dɛ kuranɛ bɛ ko dɔ fɔ i ye a bɛ kuranɛ kɔnɔ mais a bɛ bonya anw hakili ma sisan a dɔw man kan tɛ ka bonya an hakili ma parce que a lɔnni kurakurayara i n'a fɔ namli ndigiɲɛ dɔnni téléphone ka i bɛ baro kɛ yɔrɔ jan tigi fɛ i b'a ka kumakan mɛn i ɲɛ b'a la fɛnɛ o dɔnni tɛ kabako dɔnni parce que a bangera an ye sisan mais dɔnni wɛrɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ ni kuranɛ b'a fɔ o ma se fɔlɔ n'a ɲɛfɔra ye a bɛ bonya anw hakili la parce que a ma kɛ a tɛ ka kɛ fɔlɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ k'an tile la a tɛ se ka kɛ a bɛ k'an tile la a bɛ k'an tile la baro in b'o de ma gɛnna kɔ tumana min na a ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ masamuso n'a ka délégation bɛ nalen Jérusalem a ko a ka jinɛ ninnu ma a ye réunion provoqué ko jɔn de bɛ se ka taa Saba jamana kan ka masamuso ni ka siège ta ka na di ale ma yanni muso ni ka se Allahu Akbar o tora a ye o kunnafoni di assemblée ma jinɛ dɔ de wulila jinɛ kafiri dɔ de wulila k'i jɔ a ko masakɛ ko yanni réunion ka kuncɛ ko ne bɛ se ka taa ka na sisan yanni a ka kuncɛ k'ale dana wa k'a ka da ale la dɛ ale tɛ ko o kelen ko Sulemani ka da ale la k'ale bɛ se o baara la ifiritu karamɔgɔ dɔw bɛ wuli kɛ ni nin ye ko danamɔgɔ ba de ye ale ye k'a bɛ se k'a kɛ masakɛ min ye i jɔngɔ ka miiri dɔɔni a ko jɔn de bɛ yen tuguni mun ka teli ni nin ye bɛɛ y'i kɛ sewu jinɛ kunda mɔgɔ si ma kuma kelen tun sigilen b'a kɛrɛfɛ a yɛrɛ ka mɔgɔ de don a ka dangan dɔ de don a ko masakɛ ko naamu ko i ɲɛ tugu i k'a yɛlɛ a y'a ɲɛ tugu k'a yɛlɛ dɔrɔn o y'a sɔrɔ chaise ni sigilen bɛ a ɲɛna mais a y'a kɛ k'a y'a kɛ cogo di ko kitabu lɔnni de tun bɛ kala lazi indahu ilmun minal kitabi ana ilmun minal kitabi kitabu lɔnni de tun b'a tigi la o dɔnni de filɛ nin kitabu in kɔnɔna na mais il a fait ça comment ɲɛ kɔmina yɛlɛ cogo di ɲɛ kɔmina yɛlɛ cogo di o lɔnni tɛ anw na o lɔnni tɛ siya bɛɛ la o lɔnni bɛ mɔgɔw de la mɔgɔ minnu ye sanfɛ dumuni kɛ Allahu Akbar sanfɛ dumuni kɛbagaw la main du matin kabako dumuni dɔ bɛ intelligence di adamaden ma o de kosɔn tubabuw tɛ sɔn o denw ka dumuni bɛɛ dun u bɛ dumuni sugandi gansan tɛ mais dumuni si tɛ yen mun bɛ hakili jadi mɔgɔ ma ka tɛmɛ sanfɛ dumuni kan o sanfɛ dumuni nin dun Israël ka denw de y'a dun k'u to désert kɔnɔna na suratul kasasi o tɛ wa manɛ ani a bɛ suratul baka aya 60 ni ayi est-ce que 61 don almanu wa salwa aya 57 jati suratul baqara to aya 57 ani mɔgɔ minnu ye sanfɛ dumuni wɛrɛ kɛ Isa nɔfɛ suratul maida aya 114 aya 100 aya 12 12 a sɛbɛnnen bɛ o cogoya la sanfɛ dumuni kɛbagaw olu de mɔgɔw ye
minnu bɛ invention kɛ Allahu akbar. kitabu lɔnni fana bɛ olu de la hey ko ninnu tɛ kɛ kunfɛ koyi a ko ni ala ye o manto mɔgɔ ninnu de suganti ka fisa ni diɲɛ maa bɛɛ ye Allahu akbar. Kur'an sura 45 ayat 10 wala kad atayna bani israila alkitaba dangine ɲɛ yɛrɛ ma ne alaw ye kitabu di bani israila kauma bani israelakaw ma wal hukma wan nubuwata ka ko dɔn ani ani nabi ɲumanya ka d'u ma warazaqnahum min at-tayyibati k'u gɛrɛsɛgɛ fɛn sanuman caman na wa faddalnahum ala alamin ka sɔrɔ k'u fisa ni diɲɛ maa bɛɛ ye Allahu akbar. kitabu dɔnni bɛ olu de la olu de bɛ se ka invention kɛ an bɛ se ka ladegeli kɛ mais an tɛ se ka invention kɛ jasiya hayatan woro nin baro mun bɛ ka bɔ ye k'a fɛn ta ka na ka sɔrɔ i ma bouger o lɔnni bɛ olu la déjà o ye o y'a kɛ ka ban mais o ma a lancement kɛ on appelle ça la téléportation Allahu akbar. professeur téléportation n'est-ce pas ka fɛn dɔ ta k'i to yɔrɔ jan ka na yan ka sɔrɔ i ma déplacer Tu suis à Bangito et ça. chouette a ka jugu ni chouette Allahu akbar. wagati bɛ nalen téléphone an b'a commander mobiliw an b'a commander a bɛ na bateau fɛ an ka Sayidu Basidi a bɛ yan Basidi Kulubali a tɛ yen olu bɛ to ka taa ta Laginɛ ninnu ni port la ani Cheikh Usa Kamara ninnu u bɛ taa ta Dakar port la u bɛ taa ta Abidjan port la u bɛ taa ta Laginɛ port la ka na n'a ye ka boli ka na o bɛ na ban quoi wagati dɔ la i b'a commander a bɛ na n'a yɛrɛ ye Allahu mobile akbar. bɛ na i sɔrɔ yan Mɔgɔ t'a boli ka na. mɔgɔ t'a boli ka na la téléportation yɛrɛ o bɛ bonya a bɛ kɔrɔna de kɔnɔna na i bɛ ka paiement kɛ en ligne n'i y'a sara u bɛ code d'i ma u b'a fɔ k'i ka activer i b'i ka adresse dɔ la i ka mobile bɛ na i sɔrɔ yan Allahu akbar. chauffeur sara ko t'a la o y'a sɔrɔ Basidi ninnu an b'u bɛɛ bila chômage la an bɛ u ka baara yɔrɔ déploiement a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ c'est-à-dire o ko ninnu o b'a sɔrɔ a bɛɛ sɔrɔ ko diɲɛ bɛ sɔgɔ ɲɔgɔn na surtout aya 7 diɲɛ ma sɔgɔ ɲɔgɔn na kow bɛ yen dɛ ala ka an dɛmɛ mɔgɔ ninnu ko korona ma walawala korona walawalalen o dɔnniw bɛ nalen ne bɛ fɛ k'a faamu hakili nɔgɔma na ne bɛ fɛ k'a faamu ko a dɔ ye fax ye e ka fax lajɛ bani a b'a sɔri faransi ye dɔrɔn a bɛ sin ka bɔ yan o yɔrɔnin bɛɛ Allahu akbar. a modèle dɔ de don kabako don dɛ Kabako ba. maintenant sisan wagati mun bɛ nalen an mago bɛ jɔ fɛn minnu ma minɛ téléphone ni a avion a fɔ cogo di a mobiliw ni an bɛ commande minnu kɛ a bɛɛ bɛ na a yɛrɛ ma maintenant ils sont en train d'étudier l'impact walasa objet ninnu kana na accident kɛ sira la walasa a ka accident éviter o b'o o finalisation de kɔnɔna na Allahu akbar. mais jɔnw de don Israël ka denw de don Allahu akbar. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Kuran sura 2 ayat 47 aya kɛmɛ aya 22 ko ne Allah ko ay ala ko suma kɛ ka ala wali ɲuman dɔn Israël ka denw sabula munna ne ala ya aw garisɛgɛ munnu na ne y'aw fisaya dun ka aw fisaya jɔn ka aw fisaya diɲɛ bɛɛ kabako dun dɛ donc o ye min tun ye donkan ye ka jansali kɛ ka mɔgɔw fo shahidu korona ye kabako kitabu ye ala ye an garisɛgɛ an k'an banba alkuranu na Inshallah. an ta kɔni a nɔgɔyara koyi k'a fɔ k'a ma walawala i t'o mɛn an ta dɛ
ala de ko ka wala wala lendo wa anso ango qalu samina wa atana kono sura mugan nana bidu ante mo ko ye mum babo no wala lendo ko sili jogo be korna kono no wala lendo ko jaga bo jogo be korna ay en kafriya den kuma no ambora na mena akbar mala fo wala ba ambe ala fo ka ala mugan nani ay mugan kile mugani kele suratul nur wala ay la mugani kele fadlullahi alaykum wa rahmatullahi ni ala ka nema de ay mun ke kana amma ambe ala fo ambe ala barkada ola ambe na kuna foni tellement di ola ambe saka nyinigali ke walma ni farankan be yi shaidu kana yele plateau kan be farankan ke abe adama den kan loni jidi o soba abe adama den kan limaniya fana jidi abe loni jidi abe limaniya jidi ka yira ka fo yere la suratul maida korona sura duru aya bidurni nani ni o ye tiɲɛ jumɛn de b'a kɔnɔ a ko jama kulu de don mɔgɔ kelen ko tɛ man yartada minkum an dini fasawfa ya ma fila ko tɛ jama kulu de bɛ fali mais jama kulu ni u bɛɛ bɛ kan kelen de fɔ jama kulu ni kɔnɔ lɔni yɛrɛ de bɛ don u la ala ko k'ale b'o kɛ kun jumɛn na parce que kitabu kalifalen bɛ mɔgɔ minnu na olu kan ka kitabu ni kɔnɔ kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ye dɛ k'u y'a dogo kɔ Allahu akbar u y'a kɔnɔ kuma dogo mɔgɔw la ka taa fɛn wɛrɛw de fɔ mɔgɔw ye tellement que u t'a fɛ mɔgɔw ka kunu i n'a fɔ misali suru o don ko dɔ ye video ci an ma bere jan dɔ bɛ u bolo k'u bɛ ka wagati de suma bere e bɛ bere de kɛ ka wagati suma Allahu akbar hɛrɛ bɛ min bere jan dɔ bɛ et puis k'u taara fo kulu sanfɛ han o sɔrɔla ka résultat di mɔgɔ ma wagati résultat kabako mais n'i y'a ye dɔn i b'a dɔn ko dɔn t'a kɔnɔ na mais n'i y'a ye a bɛ k'i kɔnɔ ko sɛbɛkoba de don yɛrɛ sigi cogo fɛ kɔni o bɛ kuma ni lase cogo min na ani ko commission ba de wulila c'est à dire que ka wagati dɔnnibaw bɛɛ bɛnna méthode mun kan ko dɔnnibaw bɛɛ de bɛnn'a kan o m'a fɔ ko ala ko ten dɛ ko dɔnnibaw de bɛnn'a kan olu bɛna baara kɛ n'o ye mais k'a sɔrɔ wagati tɛmɛna o dun m'o fɔ an ye o m'o jate bɔ ka di silamɛdenw ma kunu ka se cɛncɛn ma a kulu bɛ ka se cɛncɛn ma o de bɛ sɔrɔ tiɲɛ ye jɔn de bere ko k'i ka bere kɛ ka sumani kɛ jɔn y'o i bila o wagati sɔrɔ k'e bɛ wagati a bere jan dɔ de b'u bolo ani règles kan c'est à dire que n'i y'a ye kabakoba n'u y'a suma yan fɛ ko bon ko a ka kɔnɔni ka k'a ma se dɔɔni kelen bɛ girin kan o bɛ tile lajɛ a kɛra géométre awɔ a kɛra géométre ka tile bɛɛ ban o la ka sɔrɔ ka conclusion kɛ ka ko silamɛw k'u hakili to n na Allah ka sɔrɔ ala ko i ma alikuranɛ kɔnɔna na ko sumani bɛ kɛ ni ja de ye a ma f'i ye ko bere dɛ a ye 40 ani a ye 8 kurani sura 25 a ye 40 aya 40 ani aya 5 a ko Mamadu Lamini ko yala k'e m'a ye wa ja i bɛ fɛn dɔ ye i t'a jateminɛ o de bɛ wele taasi Allahu akbar e bɛ se ka ɲininka ko nin yiri nin k'a jɔlen bɛ a sen kan wa a kunkolo kan n'i ma miiri dɔrɔn i b'a fɔ ko non k'a jɔlen bɛ a sen kan ala ko ayi k'a jɔlen bɛ a kunkolo de kan Allahu akbar e ma taasi ye han kunkolo kan yiri ninnu anw jɔlen bɛ an sen kan mais yiriw jɔlen don u kunkolo de kan han cogo di cogo di i bɛ yiri ni senw i bɛ a bulu bɛɛ tigɛ k'a a bolo bɛ gana k'a bolo bɛɛ gana k'a bɛɛ tigɛ k'a bɔ a la a bɛ tila ka falen k'a nugu mais n'i y'a ju tigɛ dɔrɔn a bannen Allahu akbar adamaden sen bɛ kari a bolo bɛ kari f'a bɛ sigi a juguna kan tan mais n'i y'a kun tigɛ don min na o y'a baara bannen n'i y'a jateminɛ ale jɔlen bɛ a kunkolo de kan o de kosɔn a bɛ ɲininkali kɛ ko yala ko e ma kɔlɔsili kɛ k'a ye wa e bɛ fɛn dɔ ye mais i ma deli ka jateminɛ kɛ a ko yala k'aw m'a ye wa Mamadu k'i m'a ye wa a ma mun ye k'i ma i ja ye wa aa sisan o la i bɛ taasi bila ka taa ja ma a bɛ ka fɛn dɔ de fɔ i ye ja ko la
ko nyabe jamuna anga furkanto anga ta Quran sura tani wora ta Quran sura tani wora aya binani ko jani ko yala abi sama chugo mine ko emo jate mine wa abi sama abi boyan fe ki sama kana kiniyan fan fe kana foi sen koraka bola mini kata ikini kiniyan fan fe ko emo dele ko jate mine ka yebo Allahu akbar. effectivement sokoma amba njaye ya fan fe la iba e jabina abina fo kana kenya ni iye ko na kenya ni iye abe bala mini kata kiniyan fan na tuguni ko na tara kiniyan fan abeta comme ko abeka sujudu de bi ale alay hein jannu bika ale de bato ale yu bla bato la jagoya abekete mais ko o tasi ni ko yalo sisa ebeka tasi ko bon inyebe omuna de le fait que abi déplacer abi boya abi naya abi balamini kata yan fe ko ne ala suratul furqan sisan ko na sura mugani duru aya binani ani aya duru ako nebo keni clé ta machine de yeko Allah ta saka bouger nebi clé de keka jani samana yeko ala yere la bouger la fin o de egi ko montre egi ko o montre egi de flé ni yeko sisa akanga bla bala pratique la wala saka jate no goye ibolo no te montre ko tun teyu wallahi donc anga montre ko ni bola o chogo yala abe montre mun doni abe an tega wala dobe tega law do flé ni tega ni yani ni ka ke boto tumbe ko iti bereke ka sumani niye ka foko ebe ni bok abere yere de abere yere de eka jaye bere be yere la o de be eka wakati dima bere jando ta ebe ka yala na ko ebe na wakati ko centimetre joli ko o maje doni ko ayato doni ko o sira doni mais iba ye ka fo ko don ta kono ka mais na ni ay abike kono ko sebe ko bad kona sura bisa wani gila woro akwanya jabe amba samaka bla isi ko ka bala mini kata yamfe kabe ka sujudu de bi comme momo lamine ko nyebe omuna de ko jete kanga boni o de yeko o de koso neki mango kleni neyo ke ka ke jate bo fenye ako momo lamine seli jone ala e tumana mine kleni ba nu bo akimi salata tarafai nahari wa zulafan min al-layl tumana mina aba anu don ani su waka wakati do ayake ma ayatan nan suratul hud ako qur'an sura bisaba ayatan shege ako bato keleni abike sangolo kono abike duguma kono sanfe jumande be bato ke sangolo kono na qur'an suratul asra qur'an sura binani ani fla aya duru ako meleke obe bato ke yi sanfe Allahu akbar duguma ya jonde be bato ke ako jinane adama dew ne ma awda fosi kama ni bato te Quran sura bidru ani kele aya bidru ani aya woro bo aba fiye suratul rum kono nana Quran sura bisaba aya sani ay mun de foy walahul hamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhiruna ako imaye tumana mine ni kile ni bala mine ne ka jen ka bo chamancela ko bato be ke ani tumana mine kile be chamancela dans l'après-midi et au milieu de la journée Ali toute louange dans les cieux et la terre dans l'après-midi et au milieu de la journée o de salatul wusta ye abo de foy bakaratu ko ne Quran sura fla suratul baqara aya kema fla bisaba ani hafizu ala salawati wa kay sel wakati ko rosi de wa salatul wusta keren ne la chamance ta de flene ka fiye o de clé kunche mais kay bo don choko di ko mo lamine ja flene clé flene ye Allahu akbar ni jana na isen ko o de clé kunche clé bi kunche la selijo abi ben wakati la eka montre mun sirlembe itegala sisa abi be o wakati na be na ni clé jora ikunche ma ka to la 11h kota la 10h kota la iba da shaka o de ko sa wakati ndo la ant miseli 11h40 ko ko mo ko nuta ko ni fa ko nu ko ni ko nu ta no ale ma fa mo ameka clé de leje ni clé jora ikunche ma o de seli fana ako ni clé jenga na ka bo kunche ma lansara sira bisa ayatan shegi wa ashiyan na jengna
lansara de e ko cogo di o la ko nin si tɛ kɔnɔna kɔnɔ e bɛ taa bere jan ta ka yala ko e bɛ na ani métrage non tu n'as pas besoin de ça tile lajɛ ni tile jɔra i kuncɛ ma e ma nin ye wa k'an ye tile balamini an ye tile balamini kun jumɛn na e ɲɛ bɛ kabako bɛ k'o la dɛ n'i ye suratul kaf lajɛ aya 10 ka taa bila ka jigin quoi aya 17 a ko kulu o dunkɛ ninnu tun bɛ o donna kulu ju la kulu wo nin tun ɲɛsilen bɛ kɔrɔ ani tile bin de ma Allahu Akbar. donc ni tile bɔra ni ne ye tile tilen dɔrɔn lumière bɛ jɔ o kan donc ne ye tile balamini tile bɛ bɔ ta a kini yan fan fɛ a kini yan fan a ko n'a bɔra a kini yan fan k'a bɛ taa bin a numa yan fan fɛ tile ka teli k'a kɛ ten de k'a bɔ tan k'a tɛmɛ tan ka sin ka indice i ka ja indice fixé k'a kɛ nord ye o de kosɔn boussole fixélen don nord de kan Allahu Akbar. la boussole c'est fixé sur le nord de don sixième ya dɔn bon a indice yɛrɛ de ye n'a tilenna ka kɛ nord ma i sen na ka tilen nord ma net o de ye tile kuncɛ ye Allahu Akbar. n'a balaminina dɔrɔn i ja bɛ fosi ka bɔ i sen kɔrɔ k'a kɛ ten n'a kɛ ten o de ye tile jɛngɛnen ye ni tile jɛngɛnna o de ye lansara ye Allahu Akbar. an wulila yan an ma deli k'o baara nin kɛ sisan de berejanw a bɛ yala yala n'a ye ko commission t'a bolo kabako de don dɛ o tɛ ala ka kuma faamu o banna ala ta mɛ ko dɔnnibaw de bɛnna o yɛrɛ ko ten koyi o m'a fɔ ala ko ten koyi ko dɔnnibaw bɛɛ bɛnna k'a sɔrɔ an ma sɔn an tun tɛ se k'an bɛɛ bɔ dɔnni kɔnɔna na an fana y'a ye an tɛ an ma sɔn donc dɔnnibaw bɛɛ ma bɛn a kan o fɔra ɲɔgɔn kɔ an fɔra ɲɔgɔn dɔnnibaw fɔra ɲɔgɔn kɔ parce que an ma sɔn an mago foyi tɛ bere la k'a fɔ k'i bɛ wagati suma ja lajɛ ni ja tilenna i sen o de ye tile kuncɛ ye o de ye seli fana ye n'a jɛngɛnna dɔrɔn o ye lansara seli ye wagati bɛɛ safo ani lansara de ka ale de bɛ mɛn a bɛ to yen ka mɛn ni tile bɔra kuncɛ ma dɔrɔn o ye lansara seli ye i b'i ka lansara seli i bɛ taa i ka haji fɛ n'a y'i ja a kɔnɔ n'a y'i ja 14 heures wagati kɔnɔ parce que nin wagati in na ka bɛn bi tile ma 14 heures 13h30 bi bin an bɛ yɔrɔ min na bi ka bɛn le 5 février 2021 Bamakɔ kɔnɔ yan 13h30 b'a sɔrɔ lansara sera i bɛ ka lansara seli i bɛ taa i ka haji parce que tile jɛngɛnna ka bɔ kuncɛ ma n'a y'i ja La ilaha illallah maa wɛrɛ fosi tɛ ale de bɛ commandement di wa a ka commandement de filɛ ka d'i ma nin ye tan seliko la a ma fɔ k'i ka règle ta a ma fɔ k'i ka taa bere yɛrɛ kulu sanfɛ ko ka tile jate mais o tilara k'a fɔ ko effectivement ko a bɛ falen quoi Allahu Akbar. an bɔ dɔn an ma si bɛɛ kɛ bere kɛ ka to ka wagati suma ye nin ye ko ye dɛ a ko n'i tɛ fajiri dɔn n'i tɛ fajiri tile nu n'i t'a dɔn n bɛna taamasiyɛn dɔ d'i ma taamasiyɛn mun bɛ se k'i dɛmɛ a ko la a bɛ suratul atur kɔnɔna na kuranɛ sura 52 aya laban a ko a to yen lolow ka tunu n'i kun jan fajiri o bɛ fajiri seli wagati min o tɛ dɛ o ye jigi de fajiri ma se dɛ tile nu ma se fɔlɔ ala ye tile nu mun fɔ ye o ma se donc a selila ka kɔn wagati ɲɛ
kasoro ala dun ko qur'anu sura o yera ko tende inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta o de ke ka bere janti ka yala ko wakati effectivement Suratul ko Nisaa. seli lelendo Aya ka di mu'mini denw ma ka bla wakati kono ka kon wakati nye wakati te ni wakati temena Wakati o de ko sa abe mogo danga ko danga be maw ka mamunu be ka wakati yege be seli ko la wakati ka temu hum an salatihim sahun aya nani haduru Quran sura kema ani wolom la suratul maun aya nani aya duru siga kan fawailun lil musallina allazina hum an salatihim sahun bona be mogo ye mogo munu be ni ubi seli mais u ka seli ni u ba ke retard la Allahu akbar. danga dinde du hali kana sigo kuma na ala de koten ko danga dinde ni e mogo an be ka di seli juru sara seli juru ka sara mi eyo me yemi ko jeli juru be seli eyo kala kitabu jime kon ala ko hafiju ala salawati aw matarafa ko Kereya. kala chama cheta ya ye o ye chama cheta inde na ka se ko c'est à dire ala bi sinsi fɛn o fɛn mun kan kafri den nu do mogo déplacer ka Allahu akbar. kile kuncɛ n'u ye midi laseli midi laseli cogo di k'a ma se aw bɛ se k'o fɔ ko tɛ k'aw y'a ye ka sɔrɔ u yɛrɛ tɛ seli wagati kelen dɔw bɛ seli 13 heures dɔw bɛ seli 14 heures ko janama ka ninakili waati du ko janama ka ɲɛnakili wagati e yɛrɛ ka seli kun de ye ka janama faga ya dɔn o wagati ɲuman de ye ka seli kɔni kɛ ka janama faga ala y'i sinsin fɛn o fɛn mun kan o b'o de déplacer Allahu akbar. donc o ye seli fana déplacer ko non ko i b'a to yen de ni tile jɛngɛna ala ko ayi ni tile bɛ kuncɛ la ale ko ayi ko i b'a to yen a ka jɛngɛ dɔɔni ala ko ayi n'a jɛngɛna dɔɔni o ye seli wagati wɛrɛ ye quoi kabako de don dɛ donc o mun filɛ nin ye ala bɛ ko baro de bɔ an ye a ko ko an ka seli wagatiw matarafa hafizu ala salawati wa salatul wusta donc o ko dɔnnibaw bɛnn'a kan k'a bɛ falen quoi a bɛ falen quoi donc sisan n'a bɛ falen an kan ka wagati joli kɛ k'an ka règle ta ka yaala tuguni k'a fɔ k'an bɛ sumani kɛ walima o ye diinɛ kura ye parce que an ma wolo an m'a sɔrɔ u bɛ sumani kɛ tan Allahu akbar. fana ye ko kura ye Ko kura bolo. o ye bida ye o ye bida ye nin ye bida ye parce que an ma deli ka mɛn hadisa si la ko ala kɛra tun bɛ yaala n'a ka bere ka to ka sumani kɛ métrage ta ka yala mais taara ta ka yaala Betiri yɛrɛ kun tɛ yen. cɛ mali kɔnɔna la i b'a bɛɛ de ye i b'a bɛɛ de mɛn parce que nin fana y'a dɔ ye Sariya fa wulu la. parce que u ko ko nin fana ye kura ye ko nin fana y'a dɔ ye an ko ɔhɔn tiɲɛ don aw tun ye wa qala rasul ya rabbi inna qawmi hadha qur'an sura mugan duru aya kira yɛrɛ de ko ten k'ale ka manto ye qur'an bila bon an nana ta ala ko manto de bɛ na ni dɔ ninnu banna a bɛ manto dɔw de poye mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ jamakulu de don k'a b'u poye suratul maida aya 54 k'a bɛ qur'an lɔni d'u ma k'u tɛ siran jalakili ba ka jalakili ɲɛ u ka jugu ka taa kafiru ninnu ma bon tellement que sadi ninnu yugubali kɛ fo u t'a dɔn bɛ mun kɛ bilen métrage ta o bɛ bali ka mɔgɔ dɔw ye midi seli la ko o b'u ɲininka ko a ko bɛ cogo di ko wayi ko ni midi kɔni sera dɔrɔn ko ala kɛra ko k'a sera quoi ko nka n ka to yen dɔɔni quoi a ka jɛngɛ dɔɔni e ko k'a sera e ko quoi e bɛ se ka to yen dɔɔni a ka jɛngɛ dɔɔni jɛngɛli ko kuma fɔra e ko n'a jɛngɛna dɔrɔn o ye lansara selen de ye maintenant sisan ni tile jɛngɛna ka bɔ kuncɛ la dɔrɔn o ye lansara selen n'a y'i diya i bɛ ka lansara godo 13h30 nin wagati n'a y'i diya i b'a to yen 14h n'a y'i diya 15h n'a y'i diya 16h n'a y'i diya 17h kana to tile ka tunu e ma o jɔ in kɛ a ko mɛ wagati tɔ nin kɔni dɔɔnin don nin ka nɔgɔ mɛ wagati tɔ dun a ko n bɛna taamasiyɛn dɔ d'i ma Muhamadu Lamini ko n'i bɔra fajiri seli kama tile ninnu mun bɛ ka fɔ ye suratul Hud kɔnɔ aya 114 ani mun bɛ ka fɔ ye suratul Azabi kɔnɔna na Kuran sura 33 aya 41 a ko tile ninnu fila tuma min tile b'a a nu bɔ ani tuma min tile b'a a nu don a ko n'i m'o faamu ko Muhamadu Lamini ni tile b'a nu bɔ k'a bɛ lolo de latunu fɔlɔ Allahu akbar. a bɛ lumière ni carin ka taa sanfɛ a yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ a nɔrɔ ye lolo tunu kabakoro la wa idbara nujum suratu atur kɔnɔ sura 22 aya 49 a ko n'o taamasiyɛn ma e wasa Muhamadu Lamini
ko kira Dawuda tun bɛ ala deli kɛ a bɛ bato kɛ a bɛ seli kɛ ala ye i n'a fɔ mun bɛ ka fɔ ye parce que kura fosi tɛ ka fɔ ye Kurani sura 41 aya 47 ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من foyi t'a la k'a fɔ i ye Muhamadu Lamini k'o ye kura ye mun fɔ ciden tɔw ye سورة فصلت Suratul Fusilat Kurani sura 41 aya 47 donc o hukumu de kɔnɔ a ko Dawuda tun bɛ bato kɛ mais kabako ye mun ye sisan a bɛ bɔ n'i ye aturu kɔnɔna na a bɛ taa n'i ye Alkurani sura 38 Suratul Swad aya tan ani wolonfila ani wolonwula ka taa bila 24 na a 18 19 a ko Muhamadu Lamini ko Dawuda ni Alahu ye kuluw kolon ka tugu a nɔfɛ n'a bɛ kalima kɛ kulu ninnu bɛ a majamu n'a ye ka kɔnɔw fana kolon o bɛ kule kɛ o bɛ bato kɛ a nɔfɛ mahshuratun tile sɔgɔma ni wula Allah. ni taamasen dɔ in ma i wasa dɔrɔn e k'i tulo ma jɔ ni kɛnɛ tigɛra ni lolo tununa dɔrɔn kɔnɔw bɛɛ b'a ta ɲɔgɔn fɛ Chocha. cɔɔca o y'a sɔrɔ kɛnɛ tigɛra Allah. dugu jɛra mais tile ma bɔ fɔlɔ dibi taara tile ma bɔ fɔlɔ o de tile nunu ye Allahu Akbar. bato kɛ ne ye Muhamadu Lamini tamasiyɛn dɔ de filɛ ka d'i ma Fajiri. o de ye fajiri ye a ko Muhamadu Lamini i b'a to yen ni tile y'a nu don dibi ma don tile banna seli dɔ jɔ ni Alahu ye Allahu Akbar. tile nu fila quoi ani ni dibi donna o ye safo ye a bɛ sɔrɔ ka na a ko ni tile bɛ aw kuncɛ la ani ni tile jɛngɛnna ka bɔ aw kuncɛ la a bɛ bato kɛ ni Alahu ye nin sera règle ma Allahu Akbar. kabako suratul nur aya 41 o hukumu de kɔnɔna na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo vraiment an bɛ ala fo ka ala barikada an mago tɛ berejan na k'a fɔ k'an bɛna an ka wagati suma ka bato kɛ n'a ye an bɛ tile lajɛ a bɛ bɛn wagati o wagati la an b'o marqué ka bila mɔgɔ minnu bɛ yen ka seli heure ka montre heure ta ka fixer seli la a kabakoya bɛ an na kosɛbɛ o mɔgɔ kelenw o seli kibaruya kunkanko la o bɛ dɔw la déplacer pourquoi i bɛ dɔw fixer ka dɔ donc ni seli dɔ de fixelen don wa wagati dɔ la an seli 19h05 fitiri o tun bɛ yan a ma kɛ wa mais 19h est-ce que sisan 19h05 mɔgɔ bɛ se ka seli 19h05 a ma mɛn kosɛbɛ an tun bɛ fitiri seli 18h pile Allah 18h pile sisan n'i ko k'i bɛ 18h pile fitiri seli e tɛ seli tilegan fɛ mais pourquoi o y'a déplacé pourquoi o y'a déplacé ka na n'a ye sisan 18h30 40 mais sisan pourquoi e bɛna 14h fixé ka 16h fixé k'o ye lasara e b'a fixé mun na tɔw bɛ bouger mais o donc o tɛ kalabanciya ye e bɛ se ka tɔ déplacer ka ban ka dɔ in déplacer cogo di journée kelen kɔnɔna na e ye seli wagati dɔw déplacer o bɛ to ka saba déplacer fajiri ani fitiri ani safo o b'o déplacer mais selifana lasara bolo kelen b'u bolo a bolo kelen b'u bolo 16h ani 14h kabako de don dɛ dɔw y'a bloqué 13h k'a sɔrɔ ayi non o ma fɔ i ye heure bɛ yɛlɛma ka bɛn ni i ka wagati de ye quoi tile wagati i bɛ heure yɛlɛma ka bɛn ni ale de ye quoi ni tile janyana wagati bɛ falen wagati dɔ la an tun bɛ seli yan 11h40 Allahu Akbar. a bɛ ka yɛlɛma wagati bɛ ka yɛlɛma tile bɛ ka falen sisan an tun bɛ 11h50 ka na midi pile la ka bɔ midi pile la sisan an bɛ ka don midi 5 la sɔɔni an bɛ taa fɔ midi 30 wagati a bɛ bouger de i bɛ tile de lajɛ n'a bɛnna heure o heure i bɛ se ka i hakili to la o wagati a bɛ se ka semaine 3 4 bɛɛ kɛ o y'a sɔrɔ a ma bouger quoi Allahu Akbar. kalo kelen kalo fila kɔfɛ i bɛ to k'i hakili to i ka ja la dɛ n'a falenna dɔrɔn i bɛ i ka wagati falen ka taa nɔfɛ i ka montre nin i b'a a heure de yɛlɛma ka taa bɛn ni tile ta ye tile t'i ta yɛlɛma k'a fɔ ko e ka montre ye midi ye donc tile bɛna jɔ i kunkolo la midi pile tuma bɛɛ ayi a tɛ o cogoya la Allahu Akbar.
donc an bɛ nin walanda di hadisa karamɔgɔ ninnu ma k'u fo u ka cɛsiri fu kɔnɔna a tɛ marché aw bɛ kɔrɔnɛta fɔ mɔgɔ ye a ye kɔrɔnɛta fɔ mɔgɔ ye kɔrɔnɛta in de ka nɔgɔn o de ye tiɲɛ ye fana dɔnnibaw bɛnn'a kan o tɛ a y'o to yen o tɛ tiɲɛ ye quoi dɔnnibaw tɛ se ka bɛn a kan cogoya si la donc o la ala mun ye nin dɔnni nɔgɔya an ye ka limaniya an ka limaniya sɔgɔ alikuranw na ani kutubu sama wiyatu tiɲɛ bɛ ala barika da dɛ o la o hukumu kɔnɔna na an bɛna dɔɔni fɔ sarakati kibara kun ko la sarakati jɔn de bɛ sarakati minɛ sarakati minɛna ye jɔn ye dɔw ko k'u tɛ sarakati minɛ ko ala kɛra ka denbaya tɛ sarakati minɛ a ma deli ko mɛn yan babu t'o kan dɛ an ka sahidu bɛ baara la sahidu bɛɛ lajɛlen o bɛ baara la o bɛ baara mun na an bɛna fitini kunnafoni fitini latɛmɛ dɔrɔn ko o babu ta ka don sarakati kɔnɔna na Allahu akbar. kabakow bɛ k'o la dɛ Kabakoba. sarakati Quran suratu tawba i b'o ta aya kɛmɛ ni aya naani aya kɛmɛ ni naani awɔ aya kɛmɛ ni aya naani alam ya'lamu anna allaha huwa yaqbalu at-tawbata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna allaha huwa at-tawwabur rahim siga kan koy wa ala ye saraka minɛ n'a ye ya'khudhu as-sadaqat ala bɛ sarakati minɛ ala yɛrɛ ko k'ale ye sarakati minɛ n'a ye Allahu akbar. e ko e ka denbaya tɛ sarakati minɛ Ne savent-ils pas que c'est Dieu qui accueille le repentir de ses serviteurs et qui reçoit les sadakas et que Dieu est accueillant au repentir et le miséricordieux. tiɲɛ o t'a dɔn ala ye ɲininkali de kɛ ko yala adamadenw aw t'a dɔn wa ale ala de ye yafa dibaga ye quoi ale ala de bɛ yafa kɛ a ka jɔnw ye ale de bɛ a ka jɔnw yafa ale de b'a fɔ ko bon n yafara i ma quoi ne ala de bɛ k'ale ala de b'o kɛ ko ale ala n'i tɛ ale dɔn ale fana de ye ala ye mun bɛ sarakati minɛ Allahu akbar. ale bɛ sarakati minɛ e bana sarakati la e ko ko a ka denbaya ka sanu sarakati minɛ ala ko bon sarakati minɛ la k'olu bɛ hidaya de fɛ awɔ ko bɛ hidaya de fɛ kado yɛlɛ sanfɛ a aya kɛmɛ ni aya saba khuz min amwalihim sadaqatan Muhammadu u ka sarakati minɛ minɛ e ko cogo di ah Muhammadu lamini bɔra sarakati minɛ n'a ye saraka minɛ n'a de don ala kira ye saraka minɛ n'a de a y'a minɛ kana sigi o kuma na dɛ Ele shahidu themba. ni ye sarakati min minɛ tutahhiruhum wa tuzakkihim biha a tɛ nin a b'u lasanuya ko n'i ye sarakati di Muhammadu ma ko bi e lasanuya ala bɛ yafa i ka jurumu ma a yɛrɛ bɛ tila ka wa salli alayhim a yɛrɛ bɛ seli ye a bɛ dugawu kɛ i ye a bɛ seli i ye inna salataka sakanun lahum ko sabula a ka seli ye sakina ye basigi ye i ma Allahu akbar. o hukumu de kɔnɔna na sisan i bɛ se k'o kalan Prélève de leurs biens une sadaka par laquelle tu les purifies jati et leur bénis. Et prie pour eux. Prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux. jati i ye nin ye a o yera taa suratul hadidi ta sisan a bɛna yamaru dɔ kɛ quoi suratul hadidi kuran sura 50 ani aya ta ani shekin an k'a kɛ aya 7 aya 7 o ka kɛ aminu billahi wa rasulihi tɛmɛ n'a ye wa anfiqu mimma ja'alakum mustaklifina fihi fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum khairun kabirun lahum ajrun kabirun tɛmɛ n'a ye Croyez en Dieu et en son messager et dépensez de ce dont il vous a donné la lieutenance. Ceux d'entre vous croient et dépensent auront une grande récompense. Allahu akbar. a ko an ka limaniya dɛ
limena jɔn k'an ka da ale Alala. an ka da ale ala la ale ye sɔrɔ mun don an garisɛgɛ la sɔrɔ minnu donna an garisɛgɛ la k'an ko o ni ale ala Tasraka. ale ala ka sira kan ko n'o kɛra ale ala bɛ an sara saraw la belebele ye Allahu Akbar. mais o sara a ko bɛ cogo di an bɛ se ka on peut avoir une estimation c'est-à-dire an bɛ se ka a dɔn sara ni a bɛ cogo di Abidon. taa kuran sura 2 ta bakara aya 260 ani kelen Suratul Baqara. Masalul lazina ko n'i y'a di ala ma k'a misali bɛ comme yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila. n'i ye kelen don ala ka sira kɔnɔ dɔrɔmɛ kelen y'a don ala ka sira kɔnɔ k'a fɔ n y'a di ala ma n y'a kɛ e ala kama n y'a kɛ e ala kama n'i ye o kɛ dɔrɔmɛ kelen k'a b'o misali kɛ i n'a fɔ ɲɔkisɛ ɲɔkisɛ kelen i y'o dan tuma min na ɲɔkisɛ kelen a bɛna falen a tɛ tiɲɛ dɛ ɲɔkisɛ kelen bɛ falen Fi kulli mais sunnatin a falentɔla ka ci mi'ata habbatin. kala wolonwula de bɛ bɔ ɲɔkisɛ kelen na quoi i ka dɔrɔmɛ kelen na kala wolonwula ni tisan wolonwula n'a taara a bɛ den quoi wolonwula ni kelen o kelen bɛ na den mais a kelen o kelen bɛ den mun d'i ma o ye kɛmɛ ye Allahu Akbar. o ye joli ye kɛmɛ wolonwula ni wolonwula kɛmɛ wolonwula quoi kɛmɛ wolonwula o tɛ wa dɔrɔmɛ kelen O estimation kɛra 700 kɛmɛ wolonwula dɔrɔmɛ kelen n'i y'a di ala ka sira kɔnɔna na k'a bɛ comme misali ɲɔkisɛ kelen n'i y'o dan a bɛ falen tisan wolonwula bɛ bɔ a la a tisan wolonwula kelen o kelen den kɛmɛ ɲɔkisɛ kɛmɛ b'a la Allahu Akbar. o ye joli ye kɛmɛ wolonwula ko ale bɛ o jidi wallahu yudaifu liman yasha'u. ale b'a jidi ka taa mɔgɔ mun y'a Aja dɔw ta bɛ se ka kɛ 7,000 ye. Ceux qui dépensent leurs biens dans les sentiers de Dieu ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis à 100 grains épis. Car Dieu multiplie la récompense à qui élevé et la grâce de Dieu est immense. Il multiplie Allahu Akbar. car sa grâce est immense. An ye nin babu fitini surumani nin ye a fitini ye dɛ an bɛ fɛ ka kunnafoni dɔ de latɛmɛ Kosɛbɛ. sahidu aw minnu bɛ yan aw minnu bɛ yen ni aw bɛ ka aw ka wari bɔ ka don Ala ko da fɛ. ala ko da fɛ ko ala ko nin k'a fɔ quoi a mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu cɛsiri kɛ an kan ka mɔgɔ min fɔ o ye bamusa sagara de ye Allahu Akbar. an ka kalanfa ale de nana an nɔfɛ fo yan a ko dɔɔni mun bɛ ale ye dɔɔni mun ye Darussalam na yan ko ni dɔɔni nin f'a ka taa fɔ radio so la Kuranɛ sura 10 aya 25 Darussalam. an kana fara ale kan dɔ ka fɔ Allahu Akbar. a taara n'an ye radio so la an bɛ wajuli kɛ an bɛ wahayu lase Dɔgɔrɔ kuma bɛ lase. dɔgɔrɔ kuma bɛ Lase. radio sewa la sewa tigi fana ye an bisimila a ko dɔrɔmɛ kelen a kana bɔ Allahu Akbar. n y'a di ala ma n fana a ma kɛ ten wa A kɛra ten. an tor'o la Cheikh Tidiane Traoré a n'a jɛɲɔgɔn Dunbiya Ɲama. Seydou Dunbiya olu fana nana cun ko an ka taa Kayira la k'an ka taa o ko ɲɛɲini a ma kɛ ten wa Allahu Akbar. an taara a ko ɲɛɲini olu fana y'a nɔgɔya a ko u ka an ka to ka wajuli kɛ o bɛ fɛn fitini a fɔ cogo di montant forfaitaire o tɛna an tarif normal la o t'a an ta normal la o bɛ dɔ bɔ o y'a sigi ka kɛ 8,000 ye seyidu bɛ o ka nafolo don a la kalo o kalo kabako de don dɛ Kabakoba. a ko nin baara nin ani a ɲɔgɔnna wɛrɛ caman n ye nin kɛ ala kama n ye nin kɛ ala kama n ye nin kɛ ala kama nin ye bila ɲɛ de ye
ko ni an tun b'a dɔn ko an bɛ taa a dafalen de sɔrɔ ale y'a caya ka an kɔnɔ Allahu akbar. Ginta fɛnɛ ta hala. sayidu minnu bɛ ba kɔfɛ Kosɛbɛ. kɛrɛnkɛrɛnnenya la Konate Zal Konate Ibrahim Konate mɔgɔ caman t'a dɔn Sayidu gɛlɛn Seyidu ka kalanfa dɔ don. Sayidu kalanfa de Allahu akbar. a bɛna ale fana dɔn ka taa a tɛ mɛn o Konate a n'a jɛɲɔgɔnw o ɲɛmɔgɔ ye président Seydou Samake olu sunkalo o sunkalo o ka radio so de bɛ yen Allahu akbar. k'a ka godon de a ka godon kayira kelen nin sunkalo fɛ olu de ye sababu fɛ a bɛ kɛ don o don n'o tɛ a tɔ ye jeudi 20h jeudi 20h kayira ka an ka émission bɛ passer mais ni sunkalo sera olu yɛrɛ de bɛ o fara ɲɔgɔn kan ko a ka kɛ don o don Allahu. a bɛ bɛn wari min na o b'a bɛɛ sara o b'a to k'a sara a tuma dɔ la an b'a kɛ gintan radio gintan a ma kɛ ten wa Kosɛbɛ. mɔgɔ hakili jigi de don Mumini nafa. a bɛ muminu nafa foli de don ka taa u ma ani waleɲuman dɔn ani waliɲuman dɔn an bɛ k'o fɔ mun na parce que dɔ wɛrɛ fana kɛra an bɛna se o ma o baro de filɛ nin il faut que an ka tɛmɛ ni babu fitinin ye ka nin labange olu ye nin kɛ Bamakɔ kɔnɔna ye Allahu akbar. an bɛ ka godonni kɛ Bamakɔ bɛɛ an ka récépissé b'an bolo Kosɛbɛ. an tɛ siran an tɛ tamaki ayo kuma t'a la An sɛmɛ bɛ Ala la. kuma t'a la kana sigi o kuma na dɛ radio so sɔrɔla an bɛ taa an sigi ka kuma nɔgɔmanbaw fɔ ka yɛlɛ ka kuma gɛlɛmanw fɔ Allahu akbar. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم أبي a bɛ yɔrɔ jumɛn أبي قرنا سورة كنتم أبي لنا آية 7 a bɛ kɔrɔna yɔrɔ jumɛn أبي tuguni قرنا سورة 29 آية كنتم أنت نقول هذا a bɛ kɔrɔna yɔrɔ jumɛn tuguni jɔra wa a bɛ tawba kɔnɔna na kuran sura kɔnɔntɔn aya 127 Allahu akbar. a ko a ye kɛlɛ kɛ ala ka sira kɔnɔna na ko kafiriw ninnu ka gɛlɛya ye aw la k'a fɔ aw ma nɔgɔn cogoya si la f'u ko o ye aw la dun nin bɛ suratu tawba kɔnɔ aya 100 ani aya 20 ani aya 3 Allahu akbar. o tɛ wa n'an sigira an tɛ mɔgɔ an tɛ ko u ka dɔnniba ninnu an tɛ mɔgɔ ko ko an ka karamɔgɔbaw an tɛ karamɔgɔba contre la dɛ mais an tɛ karamɔgɔba ni i tɛ kɔnɔna kɔnɔ an t'i bonya dɛ Allahu akbar. an t'i bonya saba ala de ko kuran sura 68 aya 89 k'an kana nkalontigɛla bonya لا تطيع كل حلاف kana bonya أي karamɔgɔ مشاعر ko jama b'i kɔ karamɔgɔ ko jama b'i kɔ Ah. woyi wayi أي alo آه ko e tɔgɔ ye mali sago Ah. e ye karamɔgɔbaw ye فوي a ye dubaw ye caman o karamɔgɔw bɛ yen Wallahi. u ka ca mali la n'i tɛ kɔrɔna kɔnɔ hali kana se ka o kuma na an t'i bonya Allahu akbar. parce que e bɛ ka nkalon de da ala la ala ko nkalontigɛla kana bonya dun Muhamadu Lamini kana bonya an tɛ mɔgɔ bonya dɛ an tɛ mɔgɔ dɔgɔya fana e de y'i yɛrɛ dɔgɔya n'i tɛ ala ko la ni e y'i yɛrɛ bila ala ko fɔ la i tɛ ala kɔnɔ an b'i dɔgɔya fo ka don i ka kurusi kɔnɔna na فوقي ومثل وفي o tɛ kɛ wa yadɔn dɛ فوقي donc ومثل وفي o sahidu de ye aw ye plateau din bɛ aw ma plateau sɔrɔla a fɔyɔrɔ sɔrɔla Allah. ni i bɛ sigi i b'a fɔ mɔgɔ jamakulu caman b'a mɛn o de ye radio so ninnu ye les moyens de communication c'est indispensable aujourd'hui an tɛna o yɔrɔ fɔ cogoya si la fanga Mamadu Jigiba an k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Allah. Mamadu Jigiba Jigiba. Jigiba nana جيبا برودكشن a ma y'a sɔrɔ appareil ninnu ye ni أنا برا منهم به a baara minnu a yɛrɛ de b'a san n'a bolo wari ye et les frais accessoires fɛn o fɛn ni sayidu ka activité de i b'a a n'a ka appareil de ye a kɔ fo a bɛ k'i kɔnɔ ko appareil ko Jigiba production cɛkɔrɔba de bɛ to k'a wele ko Jigiba production k'a sɔrɔ ayi
a to o baara kɔnɔna na dɛ a b'a ka baara wɛrɛ de la mais a y'i yɛrɛ di nin ma walasa shahidu ka kunnafoni ka tɛmɛ ale de ye YouTube compte créé Allahu Akbar. kunnafoni ninnu bɛɛ bɛ tɛmɛ ale de b'a enregistrer ka taa bila an kɔni sigilen bɛ sa kuma ba fɔ la kabako don dɛ n'i y'an bɔgɔtɔla ye k'a sɔrɔ ni nana an sigilen ye i b'a fɔ ko ayi shahidu ninnu tiɲɛni yɛrɛ yɛrɛ la bɛɛ bɛ ka kɛ a yɛrɛ ye an tor'o la keɲebakaw poyera keɲebakaw ko k'olu bɛna arajo ɲini ko ka an ka sɔnw passer Allahu Akbar. an tɛna bɛɛ t'a tɔgɔ ma alikaw sisoko an ka foli ba ye a n'a ka jamaatu Allahu Akbar. keɲeba kɔnɔna na olu de ye Cerno Mamadu Ba an ka kalanfa durusilikɛla a bɛ mɔgɔw durusi Kurani na Cerno Mamadu Ba a nana yan an ka foli bɛ ale ye kosɛbɛ kosɛbɛ kalanfa nin o farala ɲɔgɔn kan o ye radio so dɔ ta ko radio Mariama an taara conférence kɛ keɲeba an ka conférence a kɛra heure 2 heures mais 2 heures c'était en direct o y'a kɛ en direct Allahu Akbar. Radio la. awɔ o y'a sɔrɔ an ye karamɔgɔ invité u ka na conférence la u ma sɔn ka na conférence u b'a fɔ ko fa b'a na au fait o tɛ mais mɔgɔ tɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye gansan u ka kɛ kun kosɛbɛ ni nana an ka kɛnɛ na an bɛ mun fɔ i tɛ se ka wuli n'a fɔra k'i to o kɛnɛ kan i dun bɛ dɔ wɛrɛ fɔ ka tɛmɛ e tɛ se ka taa kɛnɛ wɛrɛ sigi k'a fɔ ko e bɛ kuma wɛrɛ fɔ parce que e yɛrɛ tun bɛ yen kuma dira i ma o ye mun fɔ tiɲɛ don wa seli tɛ gundo don o y'a fɔ o yɔrɔ yɛrɛ est-ce que tiɲɛ don wa ɔ seli bɛ gundo yɔrɔ min sisan ni kuma dir'i ma i kan k'a fɔ kɔrɔna kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna donc o de kosɔn o b'an ka kɛnɛ invité mais ja u bɛɛ tun sɔgɔlen don k'a lamɛn a ma tɛmɛ ma dɔnniba a ma tɛmɛ maa si kabako don dɛ an tor'o la Mamadu Samake Kulikoro a kelen Allahu Akbar. radio Jamana a kelen de wulila han ka a ka nafolo don radio so la jeudi o jeudi a bɛ jouer an ka sɔnw bɛ jouer Kulikoro Allahu Akbar. radio Jamana kabako don dɛ an ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ an b'o la Kajolo o fana poyera Allahu Akbar. Kajoro shahidu olu de ka kunnafoni tun an bɛ fɛ ka o ka kunnafoni de di an taara segin fo kɔfɛ ka yɛlɛ dɔɔni o don o y'an wele ka facture ci an ma k'o ye radio Ciwara sɔrɔ radio Ciwara dimanche o dimanche 17 heures de don wa ne hakili t'a la dimanche o dimanche an ka sɔn bɛ passer o mɔgɔ naani o sigira o ye ɲɔgɔn ye o ko ko f'u k'a kɛ ten Sulemani Sise Abal Abubakar Kulubali an ka shahidu de don Jibril Bamba Haruna Sangare Sulemani Sise ale bɔra yan a delila ka na kutuba la yan a sɛgɛnnen tun don kosɛbɛ a bɔra fo yan fɛ ka na mais n'i y'a ye cɛ gɛlɛn de don ale de olu de farala ɲɔgɔn kan Haruna Sangare ninnu o y'u ka nafolo bɔ ka taa radio so la ka radio so négocier ka wari sara kalo 3 ta kɔni banna ka ban k'an ka u bɛ dugawu ɲini shahidu fɛ ala ka garisɛgɛ na siga t'a la k'a fɔ k'u bɛ garisɛgɛ sɔrɔ n ko ala ka ko de don ala m'a fɔ ko ale tɛ sɔn ale ka limɛri nin ka faga k'u da baara ye wa suratu Tawba aya 32 an m'a fɔ wa yaba Allahu illa an yutima nurahu hali ni u sɔn bɛ ci k'a pɛrɛn k'ale bɛ a ka limɛri labange Allahu Akbar. bon ni a limɛri labange ni a ye e ta ka e ani ne suganti k'a kɛ a baarakɛla ye mun de bɛ an fɛ ni ala barika da tɛ an kelen o kelen shahidu kelen o kelen mun bɛ yan a bɛɛ de bɛ ka dɔ kɛ ala ye quoi mais a bɛ k'a kɛ a yɛrɛ de ye quoi k'an k'a kɛ quoi an bɛ taa a sara sɔrɔ quoi
shahidu foli b'aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ Foli ba. kayi an ka shahidu minnu bɛ yen olu fana girinna u taara radio so mun na ko tiɲɛ yɛrɛ la ko an ka sɔn tɛ se ka jɔ olu fɛ Allahu akbar. an ka se ka jɔ olu fɛ o ye karamɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ karamɔgɔba de don an t'a tɔgɔ fɔ k'olu ka mɔgɔw de ye olu ye a karamɔgɔkɛ ni a sigilen bɛ Kayi karamɔgɔba yɛrɛ de don a dɔnna ka ban o ka mɔgɔw bɛ yan fana ko olu ka radio sɔn ni u ka mɔgɔ nin ye mun kan ka sɔn ninnu passer a y'a lamɛn a ko non ko nin tɛ se ka passer Allah. ko nin sɔn ninnu ka gɛlɛn nin kuma ninnu ka gɛlɛn kosɛbɛ ha non o y'a fɔ wala kadi yasarna lil qur'ani zikri fa hal min mudakkirin aw ko ka gɛlɛn ala y'a nɔgɔya olu ko k'a ka gɛlɛn parce que kuma ninnu tɛ u ka karamɔgɔbaw gasi sigi suratul kamar ayat 17 Kayi. ayat ko kuma mun bɛ ka fɔ an ka sɔn kɔnɔ ko a tɛ karamɔgɔbaw gasi sigi Allahu akbar. olu dun bɛ karamɔgɔba ninnu b'u ka radio ni u ka fɛn u ka émission de bɛ tɛmɛ yen an bɛ radio wɛrɛ ɲini kɛ ni ala sɔnna ala bɛ na n'a ka sababu kabako don dɛ donc o la an ka foli bɛ nin shahidu ninnu ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka sɔrɔ ka dugawu kɛ ka fara an kan di mɔgɔw ma parce que an ka shahidu dɔ ko k'ale kan ka opérer sini Cheikh Tidiane Dambele kan ka dugawu kɛ ale ka bɔ o bana in na quoi opération nin ka ɲɛ a ka wuli a ka to a nɔ na a ka Rabbana takabal ala k'o kɛ a ka masaya kɔnɔna na an b'a ɲini ala fɛ ala ka Cheikh Tidiane ka bana nin i b'a wuli ka bɔ a kan a sababu ye ni opération de don a sababu donc ni opération in ka ɲɛ ala a kɛ o kɛcogo la ani an ka shahidu dɔ ka mariage bɛ le 7 Suleiman Jakite Bangoni kɔnɔna na Massa Solo ani le 7 kelen de le 7 kelen Abdoulaye Konate Yirimajɔ an tun kan ka sigi yɛrɛ kɛ ye o tun ye sigi yɛrɛ labɛn mais terrain ma sɔrɔ bilen c'est à dire que terrain tun dira mais baara dɔ nana don terrain ko ka ko la donc u bɛ baara la u ka terrain ba la parce que u tun b'a fɛ a ka kɛ terrain ba yɛrɛ la u ka terrain ba la donc o ye wajuli ni wahiyu kɛnɛ ni a bilara wagati nataw kɔnɔna na nka a ka mariage bɛ yen dimanche le 7 o tɛ wa an bɛ dugawu kɛ u ye masa taala mun bɛ yen ni a bɛ basigi di furu yɛrɛ dabɔra basigi kama ala ka basigi de ani u ni u ka musow ye furumuso ala ka furumuso ninnu kɛ basigi ka taa o ma ani olu fana ka kɛ basigi ye ka taa muso ninnu ma ala ka zuriya bɔ o la zuriya minnu bɛ kɛ kuranu kanubaw ye kuranna tiɲɛtabagaw ye quoi donc n'u ye kuranna tiɲɛta ala k'u kɛ garisɛgɛtigiw ye u ka kɛ garisɛgɛ fana tiɲɛta sɔrɔw ye ani masaya wɛrɛw ala k'a nɔgɔya u ye quoi ustaz an ka shahidu Mamadu Kulubali a bɛ hôpital di Mali la hôpital di Mali k'a bɛna dɔ fara a ka diplôme kan a bɛna concours kɛ k'a bɛ concours kɛ inchallah ala ka a ka concours ni nɔgɔya ye ka kɛ hɛrɛ caman ye a ma o la an bɛ mɔgɔw shahidu minnu bɛ ka farankan kɛ farankan walima ni farankan tɛ yen an bɛ ɲininka farankan naam tiɲɛ de don ala k'a nɔgɔya an bɛ farankan minnu bɛ fɛ ka farankan kɛ non Konate bɛ farankan kɛ wagati wɛrɛ Konate bɛ yɛlɛ si e bɛ fɛ ka kuma dɔ de fɔ wa naam Fuseni Assalamu alaikum. Ne bɛ Fuseni Kulubali ne tun bɛ fɛ dɔɔni ka fɔ suntigɛ ko in hali bi parce que suntigɛ fɔra kuranɛ sura 2 aya 187 ko ka suntigɛ fo sufɛ n'an ɲɛ b'a la sun bɛ tigɛ caman fɛ tile bin i mana ta cogo cogo u b'a fɔ k'u ka taa sufɛla la donc dɔɔni kun ka fɔ a la k'a jira k'a fɔ suntigɛ in ye dibi de ye sufɛla de don ne ka kuma kun y'o ye salamu alaikum warahmatullah e ye kuma mun fɔ kuma banna ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka sun tigɛ sufɛ i b'a tigɛ sufɛ n'i dalen don ala ka aya la n'i bɛ fɛ k'a tigɛ tile bin ni i dalen bɛ o de la o dun tɛ kuranɛ kɔnɔna na i bɛ tɛmɛ n'a ye parce que nin fɛn fila de don a ko ko kuranɛ sura 27 aya 70 Kulubali
a ko adamadenw la fanba tɛ tiɲɛ fɛ Allah adamadenw fan caman ko tiɲɛ kanunaw tɛ ko ni o aya ma e wasa o dun y'i wasa mɛ a bɛ jidili kɛ i ye kuranɛ sura 10 walasa i kana to kuranɛ kalan na ko e m'a yɔrɔ ye n'i m'a ye yan i bɛ taa ye yan fɛ jagoya o de kosɔn a ko ma aya ninnu ye masa ninnu ye kɔ fila o de don a y'a dabɔ walasa i kana fɔ ko wala m'a ye a b'a filanan d'i ma surtout Yunus kɔnɔ kuranɛ sura 10 aya 36 a ko Mamadu Lamini a ko adamadenw la fanba tɛ tiɲɛ fɛ u bɛ tiɲɛ yɛrɛ de kɔn adamadenw la fan caman la majorité des gens dédaignent la vérité donc e b'a fɛ u k'a mɛn u k'a tigɛ su fɛ u t'a kɛ ten kɔ o mɔgɔ foyi tɛ i ka tiɲɛ ni ala ka kuma de ko o mɔgɔ tɛ ala ka kuma na o ye ala ka kuma bila kira yɛrɛ de ko ten kɔrɔna yɛrɛ kɔnɔna na ya rabbi n tigi ala inna qawmi itakazu o y'a kɔrɔna kɛ bolo fɔtɔ fɛn ye i b'a fɛ u ka mun fɔ u ka mun kɛ u t'a kɛ n'o tɛ su ani tile kelen tɛ a lamɛn kuranɛ sura 17 suratul Isra ye aya 12 a ko Mamadu Lamini ne ala ka kabakow la ko ne ala ye tile kɛ ka ne ala ka taamasiyɛn fila ye kabako ye a ko taamasiyɛn fila nin ko o ye su ani tile ye su ni tile k'a y'o kɛ kabako fila ye mais su ni tile nin a ko a taamasiyɛn tile ganfɛla nin ko ne y'o labange mɔgɔw ye i bɛ yele a yelelen don ko taamasiyɛn kelen nin ne y'a dibiya k'a kɛ dibi ye o de bɛ wele su fɛ Allahu Akbar kɔrɔfɔ bɛ ka faamu a ko taamasiyɛn ne ala ka kabako la ko su ye ani tile y'a dɔ ye mais taamasiyɛn fila de don a ma fɔ saba dɛ ko taamasiyɛn ye fila de mais taamasiyɛn kelen nin tile ganfɛta in k'a y'o labange mɔgɔw ye i bɛ yeli kɛ mais kelen nin k'ale y'o dibiya ko dibi nin n'i m'a faamu ko fiman gari fiman fɛn fiman fɛn dibima kuranɛ sura joli kuranɛ sura fila suratul Baqara aya 187 su juru fin ne fine ale ye su dibi ta kɛ fiman ye fiman ye fiman de an kana ɲɔgɔn nɛgɛn ko su o de ye leli su fɛn fiman de don dibi de bɛ wele fiman a bɛ fiman yɛrɛ de comme tile ganfɛla ko ye yelen de donc sisan tile bin est ce que tile bin ye dibi ye e tɛ yelen kɛ e tɛ yelen sɔrɔ tile bin tile bin e ɲɛ bɛ fan bɛɛ e ko k'o de ye o dibi ye non karamɔgɔkɛ ko a to yen dibi min na ni dibi nana mɔgɔ fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o la fo n'a kɛra fiɲɛtɔ ye dɛ parce que ale tɛ yelen dɔn kuma tɛ a kan ka yelen de dɔn walasa a ka se ka dibi dɔn ale tɛ yelen dɔn donc ale bɛ dibi a yɛrɛ tɛ dibi yɛrɛ dɔn a yɛrɛ t'a dɔn ka fɔ a bɛ yɛrɛ dibi parce que a ma dibi ye an bɛ fɛ ka mun fɔ aw ye an ka Seyidu Fuseni bɛ ka kuma mun fɔ a bɛ bonya mɔgɔ caman hakili ma mais pourtant tiɲɛ ye tiɲɛ de ye a k'i ma ko suma atimu siyama ila leyli su fɛ sun dafa fo ka taa bila su kɔnɔ su dun ye fiman ye dibi de ye dibi ye fiman ye dibi ye tile bin tɛ fiman ye tile bin tɛ dibi ye maintenant ni i b'i ka sun tigɛ o wagati a tigɛ kɛ c'est un problème a y'o de fɔ i ye ko Mamadu Lamini kana tugu jama la fanba kɔ wa in tuti aksara man fil ardi yudiluka an sabilillah n'i tugura jama fanba kɔ dugukolo sanfɛ u bɛ fili ka bɔ ala ta in kan in yatabiuna ila zonna jama fanba in tɛ fosi kan jigiya kuma kɔ kuma kɔ wa in hum ila yakurusuna u bɛ sɔrɔ k'u ka nkalon lalaga ka sɔn sɔriya kɔnɔna na alakira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la tile binna o y'a sɔrɔ k'u tun bɛ kɛlɛyɔrɔ la o y'a sɔrɔ o tun bɛ ka sɛgɛlafiɲɛ bɔ
a ka conjecture c'est-à-dire que a bɛ kuma masirilen de fɔ ye quoi zukhrufal qawli sɔrɔ wɔɔrɔ aya kɛmɛ ni aya 12 a ko alhamdulillahi rabbil alamin a b'aw janto kosɛbɛ kosɛbɛ ko ala kira ko sun kibara kun kan ko la ko aw bɛ suguri retardé k'a sɔrɔ suguri ko kuma yɛrɛ ma f'i ye kɔrɔna kɔnɔ suguri ye an yɛrɛ ka ko dilannen de ye ko ni dibi donna ale ye ji ani dumuni ani kafoɲɔgɔnya fɛn saba mun bɛ sun don fɛn saba mun kelen bɛ sun tiɲɛ a ko fɛn saba k'a y'a daga ye fo ka taa bila tumana min na kɛnɛ jɛman bɛ na ka finman gɛn k'i b'a bɛɛ jɔ o wagati mɛ a ma f'i ye k'i ka wuli ko dumuni dɔ de bɛ yen ko bɛ wele ko suguri ko o wagati e b'a dɔn ayi dɛ n'a y'i diya i b'i ka ji min depuis safo wagati i b'i ka ji ani ka dumuni kɛ a banna kana fosi dun n'a y'i diya maintenant comme an lafulen don kɔrɔnɛ sura 4 aya 28 an lafulen don ala ko ten o de kosɔn an ye suguri ni dilanlaka k'a don i n'a fɔ k'o fana y'a dɔ ye mais a ko kira de ko o ka retardé quoi fo ka taa bila kɛnɛ ci wagati ni ko nka ko o kira ko k'i k'a teliya ka sun tigɛ quoi c'est-à-dire exactement a ye nin mɛn dɛ hatatigi bɛ fɛn o fɛn mun fɔ i ye ni o ko hadisa ala kira ka hadisa dɔ de y'a lakali k'a sɔrɔ ala kira ka hadisa tɛ o ye quoi ne yɛrɛ ka kuma dilannen don k'u y'a lalaga olu n'u mɔkɛw de y'a lalaga kɔrɔnɛ sura 57 suratu najm aya 27 sura 12 suratu yusufa aya 40 ko ale ala ma dalilu jigi a si kan ko kuma mun bɛ o bɛ ka mun sɔrɔ k'a lalaga u n'u mɔkɛw de y'a lalaga kira ma nin fɔ kira ka hadisa tɛ mais n'i y'a mɛn ko kira ka hadisa de ko Bugari de y'a nana ten dɔrɔn a lamɛn ka ɲɛ dɛ Bugari ye mun fɔ n'i y'a mɛn ka ɲɛ dɔrɔn i b'a contraire kɛ o de bɛ taa bɛn ni ala ka aya ye kosɛbɛ kana sigi o kuma na dɛ i b'a lamɛn ka ɲɛ n'a tilara kuma in na dɔrɔn a ba yɛlɛma o de bɛ taa bɛn ala ka aya ma parce que ala ko k'i ka sun tigɛ subɛ ko sun tigɛ subɛ suma ati musiyama ila jɔn de y'o fɔ kira de m'o fɔ wa wayi de ma don a da wa a m'a fɔ wa donc o seereya nin a y'a fɔ wa ala ko k'a tun b'o kan a yɛrɛ ko k'a tun bɛ kɔrɔna de kan a ma fɔ kɔrɔnɛ sura 2 kɔrɔnɛ sura 6 suratul an'am aya 50 k'ale kira bɛ kɔrɔna de kan a ma fɔ k'ale kira bɛ kɔrɔna de kan a m'a fɔ kɔrɔnɛ sura 10 wa suratul yunus aya 15 wa a ma fɔ k'ale ala kira bɛ kɔrɔna de kan a m'a fɔ suratul larafi kɔnɔ kɔrɔnɛ sura 7 aya 200 ani aya 3 wa k'ale kira bɛ kɔrɔna de kan ale ye kɔrɔna de fɔ ale bɛ kɔrɔna de kan a ma fɔ bon seereya wɛrɛ sɔrɔla kitabu wɛrɛ kɔnɔ ko kira tun bɛ sun tigɛ tile bin donc o seereya ye o dun tɛ aya ye donc o seereya ye tiɲɛ ye mais kɔrɔna ka seereya tɛ tiɲɛ ye a fɛ k'o de f'i ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan i b'a yɛlɛma ko kira ko kɛlɛ dɔ senfɛ ko tun bɛ sun na ko y'a sɔrɔ saba dɔw nɔgɔmanen don a lamɛn dɛ ko tile binna dɔrɔn ko dɔw tun bɛ ka seliji ta quoi ala kira ko u ma ko non ko u ka tele yani u ka sun tigɛ yani setani ka kɔn setani ka sun tigɛ k'o de ka ɲi ko sabaw ka o teliya ka sun tigɛ quoi u ka seliji ta in yɛrɛ u k'a bila k'o de ka ɲi quoi tile bin k'a sɔrɔ o kira de ko suma ati musiyama ila leli de ye tile bin ye bon ala ka hakili ɲuman d'a ma Fuseni kalabanciya de bɛ adamadenw na donc kana na adamadenw la fanba ko kalabanci de don ala yɛrɛ de ko ten o tɛ sɔn wa ni tuguro ko k'u bɛ fili ka bɔ ala ka sira kan k'u bɛ naganagakanw de dilan ka don diinɛ kɔnɔna na alhamdulilayi rabbil alamin ala ye an bɔ o la shayi Assalamu alaikum. An bɛ shahidu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo alhamdulilayi rabbil alamin bi kutuba yɛrɛ kɔnɔ sansi dɔ ye ka ɲɛsin shahidu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma o hukumu kɔnɔna la i bɛ shahidu ka kutubaw lajɛ k'u fara ɲɔgɔn kan k'u lamɛn i tɛ ninnu mɛn a kɔnɔ ka caya quoi mais kuma bɛɛ i b'a mɛn a kɔnɔ de kiriw de bɛ di seliw kan ka kiriw di sun kan ka kiriw di jakaw kan ka kiriw di hijiw kan ka kiriw di silamɛya baara caman kan mais i man teli ka shahidu ka babu sigilen nili kan a ye nili kɛ a ye nili kɛ a ye nili kɛ ala ka sira kan
a kana na kɛ mɔgɔ hakili dɔgɔmaninw kɔnɔ ko fɛn ɲini ko de don Allahu akbar. est-ce que i y'a faamu nili ala kumanen don nili ka kuranɛ kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ a dɔ ye jumɛn i bɛ suratul bakaratu ta i bɛ a aya 200 ani aya 40 ani aya 5 ta a b'a fɔ ko man zallezi yukiridu laha kardan hasana jɔn de bɛ yen min bɛ juru don ala la juru donna min cɛ ka ɲi Allahu akbar. fa yi dɔ i fahu lahu a b'a tila ka a multiplier o tigi ye k'a caya ko sara caman bɛ o tigilamɔgɔ ye sara min ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ nin bɛ suratul bakaratu kɔnɔ la aya 200 aya 40 ani aya 5 Allahu akbar. a bɛ segin a kan tuguni kuranɛ sura 57 suratul hadidi aya 11 a bɛ segin o kumaden kan man zalezi jɔn de bɛ yen yukiridu la kardan hasanan fa yi dɔ i fahu jɔn de bɛ yen min bɛ juru don aw la ala la n'a fana b'a sara o tigi ye sara cogo cɛ ɲuman na Allahu akbar. ko sara cɛ ɲuman b'ale ala taala bolo ko a bɛ o aya 18 na suratul hadidi 1 aya 18 innal mutasaddiqina wal mutasaddiqati wa aqridu llaha qardan hasanan ko minnu cɛ minnu b'u ka juru don ala taala la ka fɛn bɔ i kun k'a di ala taala ma o de ye juru don ye quoi Allahu akbar. ko k'a bɔ cɛw la minnu fana bɛ juru don ala la ka bɔ musow la k'ale ala bɛ t'u sara alikiyama jɔ don sara la sara min cɛ ka ɲi Allahu akbar. a bɛ se ka suratul hadid aya 18 nin kumakan nin bɛ yen a bɛ sɔrɔ ka na ye o jurudonna ninnu sani an ka se bakara kɔnɔ la aya 200 ni aya 70 ni aya 4 an bɛ taga suratul yunusa ta a b'a fɔ ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun ala kɛlen don ka mɔgɔ minnu kanu kosɛbɛ k'olu tigilamɔgɔw ko siran t'u kan ko jɔrɔ t'u kan Allahu akbar. siran t'u kan jɔrɔ t'u kan nin ko saraka bɔbaga minnu fana bɛ sarakati kɛ k'a bɔ su ani tile dogo ani bange ko siran t'olu fana ka alikiyama jɔ don ko jɔrɔ t'u kan Allahu akbar. suratul bakara aya 200 aya 70 ani aya 4 inna lezina yunfikuna amwalahum sirran wa alaniyatan Allahu akbar. o y'a sɔrɔ a bɛ leli f'i ye ka nahara f'i ye ka tila ka sirran wa alaniyatan aya 200 ni aya 70 ani aya 4 ko siran t'olu fana kan alikiyama jɔ don ko jɔrɔ t'olu kan Allahu akbar. donc a bɛ ka kɛ ala de kama nin tun ye a balimakɛ sedu ka farankan ye ka fara kalanfa ustaz usman bari ta kan La ilaha illallah. 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 La nin ye tiɲɛ ye Usa ɲininkali min bɛ ne fɛ i bɛ tɔgɔ fɔ mɔgɔw tɛ e dɔn ne mɔgɔ caman tɛ e dɔn ne hakilitigi de don ne tɔgɔ Umaru Konate ɲininkali min bɛ fɛ komi Usa delila ka kuruba kɛ bangebaga cɛman kan Seyidu fana dɔ sera a ma a ye ɲininka a ko ma ko ale yɛrɛ ka denbaya i n'a fɔ ale yɛrɛ muso n'a ka denbaya ko yalima ale fa ka kiri bɛ ale n'a muso n'a ka denbaya kan wa parce que a y'a den dɔ de don kalan na école la mais fa y'a imposer a kan ko fɔ a ka den bɔ école la ko parce que ko école tɛ diinɛ kalan ye quoi donc ko fɔ a ka den bɔ école la ko k'a don madrasa la mais a dun kanu b'ale yɛrɛ la den ka to école la ko yalima ko fa ka kiti b'ale kan wa ale n'a ka denbaya kan wa O ko la. voilà o ko la quoi ala ko ko afwan dakuran kelen suratu yunusa aya 72 n ye ala ina awliya min fɔ donc a bɛ aya 72 ka jigin kɔ aya 73 aya 74 ko aya ma di quoi chaque dɔ ko ten voilà naam a ko shahidi dɔ de bɛ yen a ye ɲininkali kɛ masa ka kiiri la ale ye denw bɛ ale yɛrɛ bolo ale fa bɛ yen maintenant a yɛrɛ ni a denw cɛ la ko yala fa bɛ se ka bara mini a n'a denw cɛ la wa kuranɛ b'a f'i ye
n'i ye suratul kuran suratul hud alkuran sura 11 a aya 69 81 n'i y'a lajɛ ala b'a fɔ ko ibrahima ma mina den dɔ d'i ma den in tɔgɔ ye Ishaka n bɛ tila ka den wɛrɛ d'i ma mun tɔgɔ ye Yakuba i ye nin mɛn wa Yakuba ye jɔn de Yakuba tɛ Ibrahima den direct ye Allahu Akbar a bɔra a den de la a mɔden de don mais ala ko a ta de don donc ni fa nin jɔra k'a fɔ ko shahidu in ka nin kɛ nin kunkanko la a bɛ sigi n'a ye de k'a kalan a bɛ fa kalan ni diinɛ ko de don a ka fa kalan quoi a ka kuma ɲuman fɔ ka taa fa ma kuran sura 17 aya 57 a ye kuma ɲuman fɔ 57 de don suratul Isra kuran sura 17 aya 50 ani aya 7 a bɛ kuma ɲuman fɔ a fakɛ ye k'a yira a la k'a fɔ non école ani madrasa tɛ diinɛ ye école tɛ diinɛ ye kalan de don madrasa veut dire école kalan de don madrasa censé école de madrasa censé école de diinɛ kalan ye kuranu de ye awɔ Allahu Akbar madrasa bi mana école e bɛ kɛ école la mun bɛ wele ko école sisan an b'o bɔ ɲɔgɔn na n'a fɔra ko école dɔrɔn an b'o ye tubabu kalan o tɛ wa tubabu kalan ni kuranu kalan tɛ ɲɔgɔn ye sira la madrasa ani kuranu kalan tɛ ɲɔgɔn ye sira la i den bɛ kuranu kalan k'a sɔrɔ madrasa tɛ k'a sɔrɔ école tɛ a bɛ to école la ka kuranu kalan a bɛ to madrasa la ka kuranu kalan a tɛ don a si la yɛrɛ a bɛ se ka kuranu kalan Allahu Akbar kɔrɔfɔ bɛ ka faamu a kana kɛ ɲɔgɔn sama ye o ni ɲɔgɔn cɛla la n'o tɛ a ka sariya bɛ boli u bɛɛ kan fa ka sariya a bɛ boli denkɛ kan a bɛ se ka taa don fo denkɛ ka den na parce que a filɛ nin ye k'a fɔ i ye Yakuba de tɛ Yakuba dira Ibrahima ma Ishaka dira Ibrahima ma Yakuba dira Ibrahima ma pourtant Yakuba ye Ishaka den de ni o ye Ibrahima mɔden ye maintenant fɛn mun tɛ boli mɔgɔ kan i ni masa cɛla la o ye ala kota kuma ye yamaru minnu bɛ na ni ala kota ye a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn a y'o fɔ suratul Ankabutu kɔnɔna na kuran sura 29 aya 8 ka jigin a bɛ na n'a ye suratul Lukman kɔnɔ kuran sura 31 aya 14 a ko ni fa y'i bila ko dɔ kɛli la k'a sɔrɔ o ko ani ala ka kiiri tɛ taa ni ɲɔgɔn ye k'i k'a fɔ papa ma ko merci ne tɛ Allahu Akbar n'o tɛ k'i kana fa sɔsɔ a bɛ kuran sura 17 aya 27 sisan an nana a ka aya la fara bɔra ka ɲininkali min kɛ suntigɛ ko la sabu ya ye kumana sisan ni shahidu dɔ ye tile bin a bɛ sun tigɛ shahidu Allahu Akbar bon ni dɔw yɛrɛ fɛnɛ y'a baro kɛ o kama nin ka ɲininkali nin a nafa ka bon kosɛbɛ a wala an bɛ se ka farankan min k'a la o ye suratu hudu 1 de kuranɛ sura 11 aya 100 aya 10 ani aya 4 ala ko k'a ka seli jɔ tile nun bɔtɔ ani tile nun dontɔ aqimi solata torafa nahari wa zulafa min al-layli Allah o layli kelen a y'o de fɔ suratu bakara kɔnɔ aya 100 aya 80 aya 7 suma atimu siyama ila layli faga sun dafa fɔ su fɛ bon sufɛla kelen a ko a ka seli jɔ tile nun bɔtɔ ani tile nun dontɔ tile nun bɔtɔ o ye fitiri ye tile nun bɔtɔ o ye fajiri ye tile nun dontɔ fitiri bon o kɔfɛ wa zulafa mina leyili ani su fan dɔ bon sufɛla in nana fitiri seli kɔfɛ bon dɔw b'a fɔ ko ni tile binna k'o ye su kolen ye bon aussi bon n'a kɛra ten sisan e dun bɛ
ala ka yamara kan sɔsɔ sabula ala k'i mɔdɔ k'i ka seli jɔ tile nun dontɔ bon tile nun dontɔ sani tile yɛrɛ nun donna e ka seli e taara sun tigɛ bon o b'a yira sa comme leli bɛ fitiri seli le ɲɛ sisan alors que leli bɛ fitiri seli le kɔfɛ bon safo bɛ seli su fɛ a ko a ka sun fɛnɛ dafa su fɛ hali ni sɔsɔli nana k'a fɔ ko tile binna su kora bon yala aw bɛ fitiri seli wagati min na fitiri ye sufɛla ye wa fitiri ye tile bin de ok o wagati kelen fana yala safo bɛ se ka seli o wagati kelen wa sabula safo bɛ seli su fɛ a fɔra ko ka sun dafa su fɛ bon ne ko tile binna su kora bon si c'est comme ça safo bɛ se ka seli o wagati bon safo kan ka seli wagati min na dɛ sun kɔnɔ bɛ dafa o wagati kelen a bɛɛ ye leli kelen ye de o kun ye faranga ye n'a bɛ faamu La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahu akbar. Waalaikum salam jara Kalafa Umar Jara Kalafa Umar Jara na wala di sika fusitala Assalamu alaikum warahmatullahi asul haqqan bil haqq be wala fitin di ala ukake ala ko ama qur'an sura ta aya bi kon ban aya nan wa in kunta fi shak anzalna ilayka yas'al allazina yaqra'una alkitaba min qablika alhamdulillah be kitabu qorati go nyiniga ni ye jenesi kitabu ta Allah tawrata kitabu folo iba aya duruta ma fa rabbana ala ko togodi wa samaa nuru an-nahara kare yelen togodi da ko ale noro togoke ko yelen saba kuma in damina a b'a fɔ kɛnatil ardu ka hilata ko tuma min na ale ala ye dugumakolo ni sankolo da fil badi a khalaqa Allahu samawati wal ard tuma min na a ye sankolo da ka dugumakolo da kɛnatil ardu ka hilata wa fargatan dugumakolo labɛn bali foyi kun t'a kan a langolo kun don wa kɛna zulmu yalful muhita i y'a faamu wa ruhullahi tuhawamu fawqal miyah ko dibi ba de kun bɛ yen tuma min na ale da dibi kuruba de kun bɛ ka fan bɛɛ lamunimuni i y'a faamu ale ala yɛrɛ ka masaya nɔrɔ o kun bɛ ji sanfɛ fi zalikal waqti k'o de kɛra wagati ye kalaka Allahu ale ala taala ye kan dɔ liyakun nuru ko yelen ka kɛ fa sɔra nuru ko yelen kɛla tuma min na ni yelen kɛla i y'a faamu wara Allahu anna nuru hasan ale ala taala ye yelen ni ko yelen cɛ ka ɲi dɛ suma o kɔfɛ fasalallahu nura ani zolimi ale ala taala ye nɔrɔ in farabansiya ka bɔ dibi la y'a faamu wa samaa nura a ye yelen tɔgɔ da nahara ko tile wa samaa zolima a ye dibi tɔgɔ da layile ko su Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Nuit accomplit les uns jusqu'à la nuit. Il a accompli les uns jusqu'à la nuit. Akoko alaka ni tun yangalendo aka masaya tun yangalendo ji sanfɛ a b'o de fɔ ye suratul hud kɔnɔ aya 7
suratul hud aya 7 a ko ne ala ne tun yangalen do ji de kan nga masaya tun yangalen do ji kan mais ko dugukolo ani sangolo tun norolen do ɲɔgɔnna ni o wele ko la théorie de Big Bang. Big Bang. A b'o f'i ye suratul Anbiya kɔnɔ Kuranɛ sura 21 aya 30. A ko la théorie de Big Bang, à ce moment ko ale il a séparé les cieux et la terre et il a fait de toutes choses vivantes l'eau à partir de l'eau. Allah akbar. Allah. Suratul Nur aya 30. A ko ka sɔrɔ ka yelenw kɛ ka dibiw kɛ quoi. Ka dibi wele leli ka yelen wele Allah. N'a ye jaabi ka sun tigɛ tile bin o ye kungo ye mais tile bin tɛ. A kalan bamanankan na. Genèse chapitre 1 verset 5. Verset 1. Ala ye kɛnɛ wele ko tile ka su ka dibi wele ko su wula kɛra sɔgɔma fana kɛra o ye don fɔlɔ ye laɲini b'o de nɔfɛ ko jumɛn segin a kan. Ala ye kɛnɛ wele ko tile ko kɛnɛ c'est-à-dire kɛnɛ jɛ quoi k'o wele ko ka dibi wele ko su. mais a ko i ma ko sun tigɛ fo sufɛ summa atimu siyama ila layli. a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan koyi. Alléluia. Wagati sera n'a ye Ala ja an bɛ bi taa sonsori yan wagati nata kɔnɔna na an bɛ tɛmɛ ni an ka wala Ala ka diɲɛ kɔnɔna na. Tagabali mina ya Rabbi la ilaha illallah. Tagabali mina ya Rabbi.